ay diskuti kami mga vecinos este día de Sabado. Taling mga numero plus na de ustedes mga screens, kaya tara na, mangkwento kita mga vecinos acerca con la situación del ciudad de Zamboanga. Yes. Speaking about el sitwasyon del ayer, queda kita un poco de sobresaltado después de saber que aquel 141 ya aumenta aquel, ¿no? Ya queda aquel ahora 142. I'm talking about the positive cases aquí nato na ciudad de Zamboanga with the discovery of a 34-year-old female, ¿no? Donde nga natabla desde el advisory del Task Force COVID que en la ciudad de Zamboanga ta reporta aumento 1 COVID-19 case base na latest Gen Expert test que ya kondukta allí na Zamboanga City Medical Center. So talibay al total numero del mga confirmado COVID-19 cases aquí na ciudad de Zamboanga na 142 as of 5 p.m. del ayer ese Mayo 22. Este nuevo aumento es un 34 años de edad mujer que forma parte del 44 mga gente desde el comunidad de Zone 1 con quien de más temprano ya pone bajo na que se llama Random Rapid Diagnostic Test. Na pero este mujer asigun asymptomatic, que quiere decir no este cosa que está sintiendo el cuerpo y ya puede llamar en contra con este, ya transfería con este para na isolation facility allí na Kabatanan y el cosa ta hace ahora el gobierno amo el que se llama contact tracing. Onde este ya anda después que ya puede con este mantes con quien este aman junto ya naman barangay ya menciona si donde se tabulbe na pero mas bueno que él sa kakataan na kita el kompleto detalye luego. Gusto mention barangay de tabulbe de barangay zone 1 man le? Hindi, na zone 1 con él mantes no sabio si por qué talyale pero channel onde otro barangay tabulbe allí na East Coast area. Amo sa el noticia del ayer, no? Na no quiere lang ana kita mention el nombre del barangay. Sí, yo te entendí, ese 44 gente que yan subject to rapid test are all residents of Barangay Zone 1. Sí. Because of their proximity to the Zamboanga City Medical Center, Zamboanga City Reformatory Center. Sí. Now, I do not know kung saan impormasyon kakilabla to que este gane 34-year-old female tiene otro residencia. Kaya I was made to understand na ese 44 who were subjected to rapid test are all residents of Barangay Zone 1. Na mga na sa tankuan, mga na sa kakita detalye luego, no? Kay durante kay tiempo man test kanila tayo na Zone 1. And si cosa razon si porque tiene nga natabla baka tiene pamilya alya, no? Kay por causa nga na cosa eso sila na Zone 1, so tatanya na sa miedo man tambay ni na Zone 1, tabulbe sa na otro barangay ani na East Coast area. Okay? Sabi kita el detalye de ese luego un ratito. So total numero del mga konfirmado kaso de COVID lagi nga naton tanyo lang na 142 at least uno lang Elia aumenta. Ayer uwi kita mga vecinos, no, con el City Health Officer de aton, Dr. Dulce Mirabite, aquellos, well, it is true, el resulta de aquel dealer rapid testing has yet to be confirmed, but just the same, no, aquellos mga yung positibo durante el pasi random rapid test have been subjected to isolation and that they are being monitored. Okay. Kaya lang kita dali emphasis ko na para hindi sobresaltao el mga gente. Okay? Pero wakil na kwanta na announcement del di aton Task Force COVID. So, uno lang yung sali positibo. So, cosa el resulta del 43? Abulta es para pagkita taura to ni. Asa sa mga check. El announcement, I think, only says na uno el positive, which is the 34-year-old female. Now, what about the 43 others? Cosa ang resulta nila? Kay 44 man kayo todo, di ba? Si ano to negative el 43, they could have categorically, clearly stated in the announcement that only one of the 44 who were tested or subjected to
to rapid Confirmatory. testing or confirmatory test, only one is found positive. Amo lang el mio kwan. So el mio preguntara cosa el resulta de ese 43 who were also subjected to the aquel confirmatory test. Well, ayer, tiyan ang mga notisya ta abuya, na pero sabi mo no, tede si Moy source mga notisya, taduda kita. Okay? I don't know si causal intention na kanya sa notisya ke puro daw kayo 44 negatibo na. Pero without the source, without confirmation, kita hindi basta-basta tak-reconnaisse. Pero so, espera kita con el mga health officials or anybody from Task Force COVID amo el ase con el declaration. Pati el announcement alya on the el abajo portion tabla contact tracing is now undertaken. Sí, contact tracing is now ongoing. Why? Ongoing. Why? Na el kung ese mga ese mujer ya manhunto, no? Aquel tiempo ya may pa magkasala el resulta ke positibo le ya kabakal man random test I do not know si kilaya yaman siguro ya pwede ba sa man sneak out na alina sonwan basta notisya ya pwede pa daw sa embarka jeep and then ya volve para na East Coast area amo sa el notisya ta abuya. Sí. Okay. If they were already subjected, di ba? If I remember it right, el diaton 44 who were subjected to rapid test were already instructed to go on home quarantine. After lang el testing. After the rapid mas test. may pa resulta. Kasi So so they were ordered to be on strict home quarantine. So now, kay positibo, why is there a need for contact tracing? I do not see the logic. Because if I will conduct the contact tracing, then it should only be the home where this 34-year-old female stayed during the after she was subjected to rapid testing. na ese attorney si mo ila teneng movimiento afuera ni. That's a big question. Por causa nga ni kel report kaya pwede pa daw sa sale-sale ni na por eso nga nito teneng contact tracing pero si aquel tiempo ya kaba kanila man rapid test tayo lang na lugar so may katabla to el idea na ni poner casa onde leta esta. Anyway, sabi kita sa luego, no? Desde con uno ng mga oficiales del Task Force COVID para dali ka natin el confirmation. Kasi aras na sa dokumento kasi na, si ordinary gente ko de sobresaltaw. Kay contact tracing is now ongoing. Why the need for contact tracing? Because all the while I thought todos the 44 were subjected were placed on strict home quarantine. Amo lang din may pregunta. Por eso pregunta kita luego, Attorney Al, no? After ba di akal rapid testing nga sa sila? Kung kita nagbitabalik, kaya mo manguntukan natin. Anybody from Task Force COVID, esa diya, pregunta kita about ese more. Kaya anunsya man sila. The mere fact kaya anunsya sila, sali sa notisya ayer, pero not until el Task Force COVID gayot, amo el anunsya ko na ese, so sa kita confirmation. Aber mat, pruba daw, masing ka na Dr. Elmer Apolinario ba? O kung na Dr. Dulce Mirabite si pwede? Magkwento kita acerca de ese. Si kuna sa mujer, may magita problema. Kita niya daw siya, pwede ako na sa en kontra, talya siya ahora na Kabatangan Isolation Facility. Pero hindi ko tang bother kumigo. Okay. Detalye na Si, But what bothers me, after LDSU rapid test, only anda. Why is there a need to conduct contact tracing in the first place if they were under strict supervision of Task Force COVID? Pwede daw sabi, Matt, Dr. Elmer Apolinario, Matt, sabi kita si, diskutya ba sila acerca de este? But for sure, esperansa nga ni kita ayer, gentlemen, tiyan una official announcement acerca de este. Na pero nuway man, no? Kwan lang, anunsya lang sila na dila Facebook account. So, meaning, siyo Tamenari, if I were to interpret, naman yung eksperto na field de medicina, but if I were to interpret, community transmission este. Si. Kay no man le adentro na Zamboanga City Jail. But when she was abla kita subjected to rapid testing, tali na sa unwan. Amuel, din yung kwan lang. Entra lang natin yung pensamiento.
Sige. Well, anyway, mga bisinos na otro taman mga notisya, bonito ayer, no? Ya po di kita man-monitor aquel, kongresyo, kusa ba kita del ayer, biyernes, no? Congressional hearing bakel, yaten en la Cámara de Representantes, donde yaton na congresista del primer distrito participa. Y durante aquel congressional hearing, presente un alto oficial del National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Y puede llevar el congresista Joao Jimenez con el asunto de este mga fluctuation que está sucede natin con aquel alto oficial del NGCP. Y uno nga del mga query que hace el de atong kongresista, si el NGCP ba amenable con el deseo del mga gente para man-refund o replaza con el mga electrical appliances, mga damage ya queda malo mga appliances. Ese o alegre, ese mga working congressman. Naya-admit naman taman ng NGCP. Kaya nabirasan, siya sila problema aki na Zamboanga Peninsula na BARM area as to transmission. No? Na pero, sigun ko nakal alto official del NGCP, sabi kita luego kay datong kongresista, si Kianakal, kay Noel Kansas, si Kosal Nombre Nakal, amale, prikura kat anay sila sabi, si el causa ba deste mga damaged electrical appliances del mga gente aki na Zamboanga Peninsula region ina BARM o na Autonomous Region in Muslim Mindanao, causa ba kayo del fluctuation? Ano sabi si Kusa standard sila tiene, no? Dahil man taman liabla ke paga sila, pero asigun kanila ke ay konsidera sila kunese. Ya dali taman orden el Speaker of the House, no? Alan Peter Cayetano para con el NGCP de considerar con ese. Pero admit el NGCP que tiene sila problema el di la transmission line aquí na Zamboanga Peninsula. Reporta todo si Congressman Joao Jimenez ayer, gentleman, no? Con el NGCP si cosa ta sucede. Tiene ves mga 4-5 times or more than that, no? El numero del mga fluctuation que ta sucede aquí na Ciudad de Zamboanga. Kaya kausa ka na destrozo na monton de mga electrical appliances. Well, bonito siya. Directamente, our congressman yung busca manera para to immediately bring to the attention of higher management del National Grid Corporation of the Philippines para mira este problema akin the fluctuation, especially akin ka nato na Ciudad de Zamboanga. I think Samcelco should thank Congressman because Congressman did the work of Samcelco. Of course, sí. Direkta. Si, Diba? correct. It got to, kasi si, necesita pa... It has to take Congressman Joao. Congressman Joao and the Congress para aclara todo si nadikyan mo si trabaho. Trabaho ay rasi del Samcelco. Bueno lang, tiene kita Congressman Sina. Por eso, mga opisyalis del Samcelco, you better thank Congressman because he did supposedly el de ustedes trabaho para con ustedes. Pirasa, no? Kasi ever since el statement lang man del Diaton Electric Cooperative is that they wrote letters, but we have not seen any letter, not even a single letter shown to the public that indeed this matter of fluctuation has been brought to the attention of National Grid Corporation. What we heard was there were series of letters, there were communications, complaints, but up to now, I have yet to see a letter of the electric cooperative containing the sentiments and the complaints of the consumers with National Grid Corporation of the Philippines. Pero kung SL ko sa kita pirmi tauhi, si question the fluctuation na hindi si diamong kulpa. Mo man. Washington. Si. Na por eso nunca gato pa COVID-19. Pirmi laba mano. No, pero yabe do ngayong panahon ng COVID, bawal Hugas ang kamay. Kasi kita kung tauhin, no? Huwag naglalalaman ng mga bisinas. Amosel hugas kamay. Siyempre COVID, kailangan ng hugas kamay. Basta siya yung fluctuation, talyaya, uwi lang kita na hindi si kulpa di amon, kulpa si del NGCP,
no further kwan. Ansin na lang. No further discussion. No further kwan. Na bueno, pa congressman hindi official del operative. Ya pwede pa si pregunta, ya pwede pa escucha. Cosa kat ang problema del kwan. Nako naman, no? Hindi na kalato na sabi naman to, former city councilor, the distinguished gentleman of Tugbungan, former councilor Eddie Tupas Saavedra. Good morning, Consul Eddie. May olbida, Fiesta Tugbungan. Happy Fiesta ko sa Aura ba? Ano, hindi ko sa kita pecha, Aura. 23. Aura ba? Si. Parado yung lira, Fiesta. Okay. Sabi ko, Cons, hindi mga kami, we observe physical distancing. Pero si Tamira to, para to India yung poco. El physical distancing, otro, pati el Indiana. Si. Alin, di siguro ko, no hay ali physical distancing needed. Si. Habla lang to ko na lente, di ba ya na Dateline. Nabas nila ng TV11, no? Kaya hindi kira dyan na kanila, pero pinistrict pa kita home quarantine. No puede también to attend the fiesta por medio de aquel tabla sila virtual. Ano na, hindi No puede. Hindi pwede. Hindi kita mabusog. No puede Hindi ka. pwede pasaya ang mga fried chicken. No puede. Former councilor. El mga lukon, pati el mga kongreo, hindi ka lahat pwede pasala na zoo. Computer hindi. Normal. Na pero si India, si pare Eddie Kid, si sobra-sobra sa na social distancing. Ano? Multiple kilometer distancing kasi. Good morning. Buenas, happy fiesta para el mga residente de Tugbungan. Sino kami dito? Sabado pa. Naman tingnan si natin amigo kasi pronto el ayuda. Ay, by the way, kay manana na naman kita programa, no? Ano Si. yung bida? So, I'd like to greet the entire Muslim world. Ay, oo. Ay, Happy Hari Raya Eid al-Fitr. Advance, no? Advance, no? Because anoche, the moon was not sighted. And so, the Muslim world still tamampas para. And tomorrow, kanya, no? Hari Raya. Manana pa kali, no? Advance ka tin invitation kung bigo dumi amiga yung nagrekodo si Nurhani Handi, no? Mga Handi family. Del ayer pa lang ta-invita yan. Ulan-ulan ka del ayer, no? Anyway, manana kali. So, otra vez, kaya lang yung no? Kaya lang yung dali emphasis, no? Kanya lang, no? Mas bueno siguro naman lang kita anda ng mga kasa. Mas malingkat na makahatira sa yan. Even protection tarasam. Alam mo may magkausog. Ayaw na matupabay mangjara. Pasal mo kung inilangog yung problema tayo ni, kita kayo ngatan mangisin nagdara sin virus yan. No? Sarang natin ko, phone. Tawagan. Assalamualaikum. Eid Mubarak. Kasi na lang, no? Greetings na lang, no? Anyway, sooner, pwede kita ulit mag-abrasahan, mag-beso-beso. Of course. In time, let us all cooperate with the government. It's effort to curb mga bisinos yung problema na yan. So, mas maganda siguro, no? Kaya nga, ang ating mga learner or ulamas, no? Medyo hindi pa payag yata mag-sambahayan sa mga mosque, no? Kasi ang sila naman siyempre, after a prayer, yung pwede ka ito man chicken, mansalam, beso. So, para asigura, preventive gayot, no? El aksyon di aton, hindi pa ho tayo pwede magsambahayan sa mga masjid. Papahay-bahayan na lang po. So, ganun din. Mas mainam na siguro kung talagang hindi maiwasan. Anyway, bukas total lockdown, so you cannot go. You cannot go. We cannot go. Ay, oo, ganun. They have no choice. Yes. They have no choice. So, tawag-tawag lang muna. Eid Mubarak, Assalamualaikum. Ay, sina lang. Ay, bueno lang kali, ito pa kay lockdown. So, and besides, yan yung standing order tamen, el Philippine National Police estaba con el Malacañang, no? Que todo daw mga ritual, mga reso taase, que tamang constitute mass gathering na publiko, especialmente ng mga mosque, durante el Eid al-Fitr, prohibido. Masitan amare ang mga gente ba? Look, ese, maskin bata, entendese el palabra del PNP.
Mas que bata también entiende también el palabra del presidential spokesman, Harry Roque. Habla siya, alitambuyo ng mga ente pa. Otro el policía. Habla si presidential spokesman, those who wish to pray at mosque, pwede. Provided, meron siyang exemption. Provided they will observe at least 2 meters away from each other, physical distancing. Kilaya kita siya. Saba. Siya may marching order, estaba ng Philippine National Police para gwardiya ko ng mga moske i-implementa mga direktiba del Interagency Task Force that no gatherings would be allowed to welcome Eid al-Fitr. Yes, El cosa habla el bien controversial jefe del NCRPO, Major General de Bolsinas. Gathering, baka tamin sa mga celebration na chine specific on pray. Siya mention na ki moske mosque. Nako sa batasan ng mosque, sino matutan celebrate niya? Sino taresa man to? Na-check mga activities sa Linamos. Okay, yan sila. Quran recitation, Reading, Quran reading, check ng mga mosque. So I'd like to be specific to jive with what the presidential spokesman said. Si check ba taman ali specific congressional prayer congregation, I mean. Si pwede. Kaya ang bagat si presidential spokesman. Pwede. Basta mag-observe social distancing. Na por eso... Kalma riyan kita. Bibirasan siya, no? El Dimili, let's not be no? Basta klaro, el national policy, there will be no mass gathering, including the churches, mosques, synagogues, temples, etc. So, nuay gat kita mass gathering mga tiempo. For example, kaya bien klaro regardless, no, kay el national policy del IATF is that there will be no mass gathering. In the same way, si Tacordo sa mga bisinos, earlier, konsehal di ato, si Atty. Kimelago, asked that pwede daw man angkas, pwede man allow man angkas na motorsiklo. No pwede which it cannot be because Motablayo ever since it's a national policy. The judgment or the decision on the prohibition does not come from the LGU of Zamboanga City, but it is a directive of IATF national. And in fact, contest ako na si Mayor Beng when that issue was brought to her attention during the latest virtual press conference. Kaya si Mayor, ese cosa que propone si Consel Kim Elago, that's a matter to be brought to the attention of IATF. And si siya naman daw kita cosa que implementa ki, makikilaya na bien puertas deseo del ente, it has to be harmonized. Amo sa palabra, no? It has to be harmonized with the guidelines and policies set forth by IATF. Okay. El CNS actualmente statement el diaton IATF. For now, definitely hindi gayot man allow back riders na di aton motorcycles. Okay, bien claro el national policy. El problema, el tale con el national policy, amo tamang trambulika, patrambulika. Amo, gusto. Kaya ba tamang explain ko ng national policy? I'm referring to the Secretary Harry Roque. Presidential spokesman. Na natural, elente mambuyong si Eli pang explain. Namuna to, the national policy, attorney. Namuna to, yabla si Roque que pwede, provided man observe social distancing. Yabla si General Sina, sa IATF yan orden ko ng PNP para mangkwento ko ng mga Muslim leaders y mga mosque administrators, no? Para asigura que cerrao el mga mosque durante el holiday, durante el día lunes. Kaya ba hindi, Almaria? Okay lang mo, siguro entendió si otro gente. Na, pero ele pang explain ko ng national policy, por eso natural, lente, mambuyong ba yun? If I were to interpret it, clearly sir, ay puningan sila mga police on duty, alin ang mga mosque diaton, to prevent people from getting in to exercise their religious worship, which I think is also an overkill. Then unfair tamen siya. Kaya hindi naman isisita asa tamen ang sinapagayat abla po nili police, frontero, to prevent people from getting inside the mosque. A simple announcement will do, just like any other one. It's an overkill. And all mosques have obeyed
as a policy, because that policy from the very beginning of this pandemic has been there. And so, el Friday congregation, mga bisinos, no hay mas kintaan na namos. For more than 2 months now. Tarawih, el night prayer durante el Ramadan, no hay kintaan sa kunamos. Individual lang kasi na casa. So, ¿por qué necesita pa enviarle batalyon para siguro? Precisely, in my opinion, that's an overkill. That's an overreaction. Because, para a fact na si dali lang buwan announcement and portal information dissemination na mga bibiyentes, definitely, hindi siya ay sucede. Mga Ranyo gentlemen, no? Friday, Tarawih, every 5 times prayer. May maghanip from the very beginning del pandemic, our learned ulama cooperated already with the government. They already gave an order. So, it remained almost in Zamboanga City have remained closed, mga bisinos. Nagkilaya man kami ito. Si Secretary LPNP Tabla hindi pwede, Secretary Roque says otherwise. Na siguro rason, porque para sigura lang ngayon, India gente ali, masuk para ka natin inappropriate siya. It's very inappropriate and that is an overkill, overreaction. Okay, a simple information dissemination will suffice at this time. Because todo naman kita sabi, even Islamic countries in the world, diba? Na Iran, ang mga sila yung problema. Ehemplo, kay yung mga mass gathering na dila, mga mosque, amo yung kwan. In Rome, porque yung mga infection. Because el mga church ala abierto. So they will have to close down kay proven el mga opportunity para yung transmission. In fairness, Attorney Lip, kunal di atong PNP tamin na kinasambuanga, kakatamin lang siya because the Bolsinas must be speaking for his national capital region only, NCR. NCR. The chief there, no? Nisita pala yung guardia ko na siya. Pwede sir, siguro, I would presume, ay hindi na debe, pensa dito mga opisyalis ng PNP, there's no need to talk the same with the Bolsinas. Kay been obedient kay dito mga hermano Muslim. That I agree an evidence to that, no ay magani ken tamang usta-usa kuno si without the presence of the police or military na mga mosque, no ay mas kenta usa seraw, it remain closed this day principal pandemic. No Friday congregation, yaliga Ramadan, no ay Tarawih, no ay kenta resa akel 5 times alina kuan, todo lang sinakasa in obedience con el cosa and in cooperation con el cosa taabla el gobierno local de aton. So baka tamin si Ele overkill. Usually si General de Bolsinas pero man si overkill. Hindi overkill. Kwanto ya muri civilian na baho na disyo liderato. Disyo mga gente. Pero siguro correct na to tabla. Siguro alias disyo AOR but not in Zamboanga City because cuando ya dali announcement ng dato ng LGU, everybody cooperated. May nga na problema Our city director, even the task force commander can attest, they have not placed any people there, or their men to guard the mosque, but just the same, it remained closed and no one violated. Siya kikanato no ay problema ki. Tiyan naman tamen na subsequent order LPNP doon tabla para na mga area doon na hindi magkatatin problema. Just make sure que tiyan lang tan patrolya kay mga police car. Part lang parte lang del police visibility. Police visibility ang lang but to the point na andaman ko andaman no need. Because I think el Zamboangueños and Muslims nakita natin na syudad are intelligent persons. No, I get sa problema. Hindi kita ito na problema ki. So, otra vez, happy Hari Raya Eid al-Fitr. Advance happy Hari Raya. Kay Magnanasi, no? Well, the usual, allow me to use the air in asking for forgiveness, no? Diyan naman yung kulpa, dispensa kumigo, be it known, be it unknown, and be it intentional or unintentional,
please forgive me. And then, the same manner, I forgive you. See? Those who erred against me, I forgive you. Amo. I entrust everything to the Almighty. Pero this is a time for reconciliation to our brothers and sisters in the Islam faith, no? I'm also very kita familiar ko kasi sabi naman to, kita grande na baliwasan tabuk. So, basta sina yung mga okasyon, talye, din yung mga kababat. Ay, igul kita, nabaliwasan tanan nyo tenehuisyon. Aligat yung kanila tanhud to. Por eso, they know for a fact na, nakinasabuhan nga, may mga kita issue of religion, always, ever since. Okay. Malabi na rin itong rato, gentlemen. Sige. Para si Bira kita, tigura kita diskuti mas padal mga asuntos kaya kung kita earlier. Uno pa tayo galit ko sa kita diskuti. Si. Kung ang kongresista Jawo, yaman appoint para kada parte de aquel congressional Oversight. Committee on Power. Wow. Power, basta something ang sina, no? Energy Commission, okay? Energy Commission. Bueno, sabi daw kita si Kosa, mga buwan signifikansya siya, no? Interview kita alit, siguro kamalang kita man labi daw rato. Man-interview kita kung di atong kongresista. Siguro Oversight Committee. Na this time siguro si Congressman Jowo, si Chene Blackout, pwede aligbita ara kung saan seto. Pwede. Sabi kita ko sa Energy Commission. Baka pwede taman si Konsehal Jawo kung nakal mga hindi tamobili. Hindi, kung mga hindi tamobili mga, por ejemplo, mga chairman ng Committee on Energy, pwede taman naman atensyon. Pwede. Para mobe. Diba, Tony? Pwede kayo. Pwede. At sino tamin, Chairman! So, pwede siya. Ngira kita si Kosa El. Pwede si Oversight on Public Utility, no? So, pwede tamin si Chairman for Water District. Pwede. Pero entro public utilities, baka energy and public utilities. Pero ba kita sabi, mas pakunese datong kongresista. Di ba? Si public utility, na yan nila kung subset kung pwede kita si Congressman. Baka hasta ko Water District. Pwede siya. Ay susunod siya na congressional inquiry. Sige. Yes. Congressional inquiry. Congressman is hell-bent, no, in pursuing as a congressional to know everything. What happened? Amo taman pregunta ng mga hente. Kapag yan sa Water District daton, why as if may maskit sila sen? As if bankrupt ya as if si hindi siya mag-grant el water rate na muerto el Water District. So, el mga hente kiri tamin sabi. And we have articulated, but we have not gotten any clear explanation si por qué ansina el Water District. So, siguro, por medyo del congressional inquiry, hopefully, ay pwede say sabi todo. Todo. To include all contracts entered into by Water District. Ojalá pwede si sabili na Congress. Na hindi tuloy pwede, akil half-truth, quiero decir na chabacano siya, medya verdad, medya pampahronada, hindi ito po na niyo. Marami na patulit, sabi ito kumigo, medya verdad, medya pamparonadas, Imbusteria sa gasyempre. May gato konsiderasyon, ha? Pero, yung tatsinig at yung miedo. Por eso, I am appealing, I am suggesting, kung ang mga opisyales del Water District, start practice talking. If you are not used to talking, you better now start doing it. Scouting for coaches. Sinisita coach. Mga mentor. Sila, no? Kasi, public speaking. El punto sa you start practicing talking. Because certainly when you're called by the panel, whether you like it or not, you have to open your mouth. And when you open your mouth, you only say the truth and nothing but the truth. No half-truths or pampahronadas. Pwede half-truths. Pwede still a lie. They pwede man. If they want to tell a lie, they can. Na they're under oath. If they want to sleep in the detention cell, their Congress.
yan side kanila contempt or perjury, they will sleep in the detention cell. How many resource persons, the Senate, pati na Congress, went to the detention cell? Ay, madaday ka chupa ng mura. Both chamber. El uno ta acorda yo que el antes chairman del PCGG si Camilo Sabio. Y entra que la celda niya na Senado. Yes, na ganun. Por eso tabla yun. They can, if they want to. Tell lies? Yes, go ahead. But you call your relatives, bili ba kumida kaya dentro na selda del Congreso? Hindi libre na. Ay, wala selda na police station. Dahil swerte ngayon. Pati mandato liba sigarilyo pa man. Por eso, otra vez, seriously speaking, you better start practicing talking. Kay congressional inquiry is a congressional inquiry. Whether you like it or not, you really have to open your mouth. Na si Alan kita akil tameme lang. Yes sir lang, yes ma'am. Dul asip maskin trabaho el issue about the board, about policy, el manager lang siyempre tamang kwento. Nuhay kintang kwento board. Sabi mo yun, alam, pwede ba to abla when you are asked about a certain policy na water district, hindi to pwede abala GM. Tuwa lang. Tuwa namang kwento ni. Tuya mang kwento GM, tuya mang kwento. Hindi siya pwede niya. Hindi siya pwede niya. You have to open your mouth. I'm excited about that congressional inquiry actually. And if it happens, por ejemplo lang, kasi por ejemplo, abogado natin si Attorney Gian Paulo Enriquez, hindi mo pwede, manuti-kuti ka kasi na pwede. Eh, por causa, under the new normal, kanay kwala niya, leos-leos, di ba, Tony? Ay, harapan lang. Ready lang, sample tayo ito, takiyo. Ready lang dito group messenger kita doon. Este tu contestar. Hindi na lang. Sina ka na sila, manuti-kuti. Hindi na pwede manuti-kuti ka na, ano ito, either online o sa S2, mira na messenger, lansi na to abla. Para makuha niya lang ngayon, it pays to be prepared. Pati aking tabla si Al. Ese ngayon, el cosa gentleman ta espera el manada, no? Congressional inquiry because baka ali, and I firmly believe, no? Confident yun. Kaya ali pwede ka sabi todo-todo, especialmente el mga kontrata, todo, as in todo, especialmente el pregunta del mga ente, ¿por qué ba si Ancina del Water District? Si hindi kita mang-grant ko na si increase, cosa si pamurida ya? Patumbada ya? Now, si Deberasan patumbada ya, ang pregunta nila, ¿por qué? Ese el pregunta ngayon, bin interesado sabi ng mga ente, ¿por qué Ancina? No hay gani si kompetensya, attorney? No. Solo lang siya, ta-kolekta. Pati, alin na congressional inquiry, tapos dali as lifestyle check. Ayun na. For example, bato kumingo, kwanto dito sweldo al? On mes, pablayita mga 80,000. Porque man siya ito mga 5 vehikulo. Pwede. Actually, sila at the same time, they're in possession of the SALN. Not necessarily. I can ask you. And if you lie, I can later on learn. Pwede lang siya sabi. Porque tu tiene dos casa sa Zamboanga, uno farm, después uno condo na Metro Manila. Wow, sina ha? Ito pwede sabi ha? Pwede. Porque man hindi. Bonito siya. Sí. Porque man siya ito, quanto bilo ko dito vehikulo. Sina ha? Sí. You excited yun kung si congressional inquiry kita rin po el datong kongresista mga bisinos Joe Jimenez. Kaya kung tabla ka niyo, nasolo-solo lang may kompetensya, porque si Ancina kita. Asip, akal ba, Kaya may kompetensya. Kaya may kompetensya. Kung saan kompetensya, Tony? Water refilling station. Hindi, kanila si Sean punta sa Kaagwa. Sila? Oo. Hindi, todo water refilling station siya na din po. Mucho lang agwa siya sa water district. Doon akal ba na karera, na solo-solo yung takuri, yung announce pa kuntigo. Alright, alalam si Second. Solo lang ito takuri. Second pa ngayon. Imbes first. At sinasabi ni Kyle sitwasyon, solo-solo to, malugi pa to. Pwede patusin. So, Pagpalta patusin. there is indeed a clear indication of mismanagement. That being the case. Es el impresionar del gente. Por eso ganit tabla, sige,
Next year, we will agree to increase. Maski jutay. Pero, por favor, al board, amo siya kaya del mga gente. Hindi si Gaton. I'm just reading messages of the people. Board, por favor, cambia ya con el manager. He had enough. And he has proven daw nothing else para con el water district. Kaya el ebidensya, hasta ahora, ansin na lang ang sitwasyon. 15 long years, ansin ang sitwasyon. No hay agua. Hasta ahora, ansin na lang siyempre, no hay agua. Ngayon ulan ayer, tiyan yung agua. Tiyan yung agua. Naamo nga ni siya, amo lang siya solusyonali. Ulan, ulan, ulan. Kabar, el worst pa, si puwerte ulan, ya dali kanila ulan. Sino na lang siyempre agua. Pero sa rason, Malubog. turbidity. Pati ese ba naman, no se puede pensar kung sa solusyon de ese turbidity. Then, ironic para pensar. Full of water, yet no hay agua. E rason, kay no puede dale, kay malubog. What happened to our treatment plant? Hindi ba, Debbie, automatic si? Not only treatment plant, we have deep wells. Di ba? No. Why Deep was wells. this not addressed? Siguro, this was never taught, attorney. This was never taught. Dos lang. Either, no hay pwede pensa, baka no hay dali prioridad, or no hay pwede pensa, kay por causa, no hay pensamiento. Mga bisino, stay tuned. We will be right back after these messages. Aquí na de ustedes favorito programa, el Dateline Teleradyo. Yes, Paka Bryce. Saan tayo? Tara, may bagong bar. Let's go. Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape, new flavors, So, you like this bar? Cheers! new delightful experience. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines, giving you the most complete radio experience. crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Ang coronavirus or COVID-19 ay un nuevo viral respiratory disease na magkalayat aura. Para prevenir con este, primero lavar el diato mga mano. Usa tissue o tapa usando del diato mga mano si estornuda o tose. Limpia y disinfect con el diato alrededor. Observa social distancing, prevenir andar a mga publikong lugar, especialmente si manada gente. Si necesita salir afuera, primero liba hand sanitizer o alcohol. Uwi ang mga noticias estaban ng gobyerno lokal y el Departamento de Salud. 14 días para más sintomas ay apoya. Si tamang difícil o ustedes resulta, calentura o tos, may self-quarantine kita. Ilama na Zamboanga Task Force COVID-19 Hotline 955-9601 0966-175-4298. Tandaan ang tamang paraan ng paghuhugas at paglilinis ng kamay upang makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Unang sabunin ang mga palad at ang likod ng mga kamay. Kuskusin na maigi ang pagitan ng mga daliri at maging ang mga kuko. Isunod ang pagitan ng mga hinlalaki at kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Banlawang mabuti ang mga kamay. Sama-sama at laging handa. Kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito.
barangay official, barangay Gisaw, pati ng mga frontline na narinig at kami gracias. Mayor Beng. Ay naabot jud ah. Naabot jud sa panahon sa kalisod makatabang na jud ni para kanato. Okay? Akil amo si Mayor Beng. Thank you kayo. Tarinti kami milas di grasya por causa con el ayuda kaya dali to akin na barangay ni ko. Grasya. Salamat ko po nakadawat ni aning bugas. May nalaw no makatabang sa kalisod, makatabang sa kalisod. Salamat Mayor Beng. Salamat kayo. Yan ay mangutana ko nimo nganong imong giuli kaning hinabang naghatag nimo sa ato ang kay ang istorya sa pagpanguha sa ngalan dito ingon man sila nga ang ihatag nga bugas pananglitan isa mo kabalay dito sa inyong ipuy-an din pananglitan dayon tulo duha ka tao ang nagpuyo dito pamilya ba isa lang akong mudawat muna ako nang gihatag ang ibalik ta ang bugas na para konsumisyon ko baka na pedaghan dito nagkinhanglan baka hatag sa ilaha. So daghang salamat kayo na tungod kay honest kayo ka nagdoble na ang imong gidawat imong gibilin imong gihatag balik. So Mayor Beng STL doble ya resibi na unkasa do sila ya resibi so honestamente ya devolvele ka naton el unsa. Gracias Mayor. Salamat talaga sa tulong. Sa kanyang tulong. Sa bigat na karami dito sa barangay Tagasiray. Litakong. Sa Litakong. Thank you. Thank you very much, Mayor Beng. Ayuda ka naman na Ros. Siguro. Siguro Mayor. Magsiguro lang Mayor. Ayun, magsiguro. Tabog kami tatabangan din ha government na magsuporto na. Salamat kang Beng namin nakadihil siya kamo tatabangan na magsuporto. Salamat. Yo el ex capitán aquí last time. Sí. Pero habla. Gracias kaya po na ayuda ka namon. Tali kumigo at sa mga bibente di ako ben alegre kayo po dali senior kanamon ayuda matin aros pati sa mga gulay sabit ko ara kay lockdown no podot kami ng mga hente gracias ya po dile ayuda po atin at tagiti at tabi na mga hente ako pasapasa kong yuna dali takbon min kay tadali ni senior ara aros sa klase ben alegre gracias kay dali ka naman tormento ka may pantrabaho at gracias Mambay kay Karet Masa parang parang thank you actually yan kami enantes yan tayo mga 3 per cups de rice cooker bonito oloroso siguro kami pure daw Princess Bea, pero no pwede tayo hablar abajo sir kasi encima pa lang kami sa kanan. Si Era ojalá si aquel arriba hasta el abajo igual. Thank you kayo. Ay buen klase el aros ka na. Pateche na tayo mga gulay de lahat tayo resipita. Pili lang kami gracias kay mas pinpakilaya yaliga ka namun el ayuda. Pwede kami resipi el ayuda de gobyerno ka namun. Bonito maser ko sa manada kasi ko sa hindi lang aki ka namun na di among team yung mga pamilya kami. Tapi di kami gracias ko na di atong gobyerno. Hindi kami gracias sir kasi pwede dali ka lang. Sabroso sir, el arroz. Ya pusi nga dahil kami kabar. El mga aking ilataw, ya amo yung kami kita na. Kami gracias dahil sir. Kaya pwede na. Hindi ka naman ayuda sir. Kung halak pa irasya si Jenny patay. Sir, tato mapagat yung maintenance.
talaga yung medisina. So, Oo, hala, pero si Ma'am Ben nga, pwede ka na mag-attend din makikita mo doon. Gracias, gayat, grande. Gracias. Thank you talaga. Gracias Gayot, ya dali ka namon. Araw sa atin at itakol. Dagan salamat. Thank you. Ako ngayon dagan kayong salamat. Kay sila na dyan kabulan. Dili ka na nakadawat sa guban nga ayuda. Pero sa pagkakaroon nakita na ko, murag diri dapitat, murag tanan dyan makadawat. Ako dyan kayong tabang sa kasakong bugas. At least na lang ulaw-ulaw sa tao. Gumana na. Dagan kayong salamat, Mayor. Kay mo dyan nakita ang sitwasyon nga naglisod dyan ang mga tao sa pag-abot sa pagkaon karong panahon na. Kanya, matagaan dyan tanan, maapod dyan. Pero tanan dyan dili magutman. Cada día, lunes hasta sábado, la presentan con ustedes la radio y televisión. El programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradyo. 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradyo. Aquí na GBPI TV 11. Y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado, saber el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradyo. Alas 8:09 del día. Ita continúa kita mga bisinos con el segundo hora porción del programa Dateline Teleradyo Saturday Edition, gentlemen. Sí. Hoy, este mga tiempo, a ver, el de atong compañero si Commander T, Commander Ilyong on standby, tayo na East Coast area. Sige, Commander T, Commander Ilyong, Neil, entra. Neil. Sí, buenas. Good morning. ¿Cuál va? ¿Claro kayo? Bien claro, Neil, bien claro. Okay. Ano pa okay. Kasi araw na po, na Barangay Mercedes, ako na-ask ko na Zone 1, no? At naman kay housing, kabarya sa LTO Barangay, no? Okay. Una portion de este gani on una entrada ki o. Kaya por causa, aquel uno aumento del ayer, no? Este gani cada positivo, aquí ya está adentro. So, este barangay, ara-aga, tanto sa kita kanila que yan, sa con este lugar. In ara, no hay quien puede entrar, no hay quien puede salir. Nanay Tamil, el pregunta naman antes de attorney, ese nang puto magkwento, ika 142 positive, no? Sí. Ano ba yaman test ko na si Aya na Zone 1, Barangay Zone 1? Sí. Okay. Si Aya, takar ko na kita, todo kayo sa mga residente na Aya, kaya man rapid testing agil kanila. How come kay Aya Tabolbe? Akila Tabolbe. Bako sa mga kasi Aya na Zone 1, agil di yaman rapid testing kanila. Kangkil, baka masaitan lang at kung si health worker ba o sa basta na alina Zone 1. Hindi ka dyan siguro, no? Kaya naman kita mga barangay officials aquí, enantes technical kagawad aquí, pero anda anay volve desde sila anda sa helati. Na amakel, aquí daw kaya esta, i-volve po daw kaya, no? Dahil lunes na daw kaya sa liki. Na mungkin sa ninyo daw mga bibientes sa Kiara sa posal sitwasyon di ila si estelang lugar man-lockdown. Pero may pa man mandato del task force COVID que pone ki ETO checkpoint ba o cual pero del barangay mira kita kay anda man lockdown con este lugar mismo
y no hay quien puede salir, no hay quien puede entrar, tiene que mga miembros del Talud y también el mga detrás, miembros del Salam. Sila el camira con ara y gane. Pero ese, Mil, ese li se ara sera, barikada Mil, el mga residente lang o del barangay inisyatibo? Mira que el barangay Montapino, tiene que mga cuantos tanods y el Salam volunteers aquí. Sila se ragane con no lugar para anay kayo mentras anay pala mga personal del task force COVID kay sila lang el puede decidir con si se rabaga con camino o onde ba lugar aquí ay ponel di ila o man lockdown ba lugar o onde ba aquí lugar askuna ay serra no hindi pa sila siguro gusto ansina lang anay serra anay sila lang lugar onde pasada o entrada para onde está aquel pedagane positivo. So Tiene kita pregunta para conmigo do válido el pregunta, no? Adali kinaya man se. Tan duty na son 2, hindi ka son 2, son 1 nga akel, no? Tan duty na son 1 and resident of Mercedes, porque naya sige na District 1 rapid testing. Siguro by the time taas ang rapid testing, baka tayan Esa es mi pregunta. Por eso debe de para ser contesta ka nato. Barangay Zone 1, el rapid testing, kabar mujer, residente de Mercedes, ¿por qué le tayo na Zone 1 in the first place? Kasi baka health worker o kosa. Pero kosa man tutaw yung email. yung kwento ali, kosa yung istorya nila. Mula ang kwento ko, kaya sigala sa takida, takil tata, takil mga anak de mujer. Y de lunes lang ya saliki na lugar. Y yan rapid test ko na del last week ko man. Namos el vivientes aquí que panyagane, no? Con él, que tamanda con él sale. Ya sirve pagane daw peleahan aquí adentro, kaya por causa at tenía miedo ng mga vivientes aquí, no? Kaya taki pa ele. Aquel tiempo, so lunes salele, deja con el disio. Cuando ko na siya, health worker daw siya del Son 2, not Son 1. Health worker del Son 2. Na por eso es extrañable, porque tanyale na Son 1 cuando yaman rapid testing. Tiene que le antex aquí o conoce con él, Kay Palitan na Zone 1 asinan Zone 1 Mercedes, pero porque le tallan na Barangay Zone 1 del pueblo. Amo el dato grande pregunta. Health worker le del Zone 2, ay presyo na Zone 2 barangay Barangay Zone 2, sí. Pero porque cuando yaman rapid testing, talile na Zone 1. Ese si ali na Zone 1 todo ay yaman rapid test. Por eso necesita kita contestasyon. Por eso tiene que haber grande pregunta. Miro tali el pick-up del barangay. Miro tali ba si Cap Art Alejandro? No hay aquí, no hay si Cap aquí. Sí. Pregunta kita si yan na sabi la historia. Sir, pwede kita mong no? Paano ito kita, no? Kasi yung kwan de aquí, kasi la historia de aquí. Sabi mo sila, sir. Sila ang sabi sila dyan yung na ito ideya ko. Nung sabi, kasala nila ako. Naya sabi si sir, no? Manatatayin sa mga informasyon na kikanato, no? Tiyan na taabla, Barangay Nutrition Scholar L na Zone 2. Barangay Nutrition Scholar na Zone 2, Zone 2. Na porque asigile na rapid testing na Zone 1. Amo question ali, so por qué? Kaya cuando ma'am, porque aquí le viviente, residente le dice, ¿por qué le bindale na Zone 1? Kay nutrition scholar ka nila na Zone 2, asa nila na Zone 2? Ako na barangay Zone 2. Okay. So, taki ustedes sir, no, como talud sir, kosal pandikap aquí, mandato di kap, no hay quien entrar, no hay quien puede salir sir. No hay quien puede entrar, no hay quien puede salir.
lakani kami lalo din sa tulo. Ito lang area nila. Wala lugar anay. Mil, ¿cuánto casos ese lugar? Tiene más o menos de, seguro akan sa 20 mga caserías aquí, no? Este gali lugar. Ya pregunta kita antes, tomando sila entraan en la casa, no? Ana y sale, no? Por eso negative gente li opera. Mga 20 caserías, no? Sí. Aparte, vamos a preguntar Mil, ¿para qué le da el comido de esos? Claro, el barangay. No provide el barangay comida de esta gente. Basigas, pero dale al barangay. Pero eso sí no quiere mandar salud. No es una clase. Okay, naipa. Era, hindi pa, i-cup hindi pa biniara. Sir, naipa. Okay, kaya debe era si cup, yung cup kita, pregunta sa kadestino kay si causal decision o causal debe hacer con este mga vivientes que tapiara no puede gane sale y entra el jaton mga vivientes aquí na este gane lugar aquí da escuela que hacer gane no lang aga. ¿Dónde parte kasi? ¿Dónde la entrada de Rizal? ¿Va a la entrada de Arsap? Sí, allá entra tú en el left side para aquí adentro kayo pangane mga vivientes dati anong sabi sila kaya ito evacuar sir antes wala kaya medyo evacuar namin temprano vecino sa dila sabi kita Kenya buka ko na Kelos. Evacuar siguro ko na may puman-lockdown. Dali ba mga kailangan daw? May pakilman-lockdown. May puman-lockdown niya evacuar Kelos. Hindi sa Pudasina, buka ko na Kelos. Kaya ang sila sa prinsipyo del isolation. Este sila Mil, este mga volunteers sa Mil, no? Salam volunteers na. Habla kanila, muchas gracias kay una kasi naliya responde na ese area. Salam volunteers sa kalikanda Dr. May Bagungon? Kasi hindi. Si Attorney Gian kay Taskilasteres ng pinag-sinasyon. Wala po sila. Okay, kung sa daw si Attorney Gian Taskilasteres kanila kids. Kasi konosi ko mami. Attorney Gian daw konosi sila. Espera sila, no? Kunadyaton kapitan si pati el task force COVID, si kasi sila decision di nila kung nestigan lugar. Ay, amukel, pwede tayong kita-uwi kay Kenya, andagan na evacua elantes. Pero akilaman daw, sir, kasi Delegadeleos, no? Mamang Delegadeleos sila undi anda, silang cerca. Otolaw. Evacua sila para na Otolaw. Sisa sa kanila, hasta que Otolaw undi sila anda, hasta ko na kayo, para mandamay pa kayo na quarantine, na isolation. Pero ano sila mobili? Hasta kayo undi sila anda na. Vamos a razón ser porque cerrar. Tiene más cuanto de los finantes, donde está sila. Para sila evacuar, sila gamit, entra na mga block. Pero hindi sila araw, pero hindi pwede entra. Ang razón, yan sina ka lang razón aquí, kaya sino aquí, aquella pwede sila sabi kaya sina la sitwasyon aquí, por eso, estamos sa evacuar, por eso, ya pwede sila aquí, tiyahan para ataha, kaya mas kaya pwede sali na kaya pwede entra, kaya kasi sila tabi siya, la misma puerta. Mil, pregunta ko to Mil, si de cuando pa siya sa barikada li Mil? Pregunta di Attorney Gian, del cuando la siya sera? Ara lang siya, cuando sabi ko inansi, pakiman kami nyo. Kaya sabi sira, ito kami nila, sinihenti, yaliba motor, yaliba di suyo,
cuánto bilobanot, ya salit, sino ya pa sa akin, iya sa mga ala, na pero sa diniblock sa Manala, kaya kami harap para akayin ka pag magagaya. Wala lang lang siya, ako namin na si Parahondi kan, ako lang, pero na-block ba yakam dia. Sir, ese de barricada, sir, sabi to mga kwanto bilog kaseria sa Italia dentro? Ito na, ako na, yes, kaya kita, kanto pamilya el Italia dentro. Ko sa ito, pinaka-relation ng mga 19-20 lang ko. Pero, bakit ba kita, may si 19, kung may si 20, na. So, ano lang si pinaka, kasa diatod, siya lang si mga 20-21 kadabal black. Kung ano pa naman, 24 kami na black 21. Anong si Wilson? Sina lang gali. Silang sir, ano, mga 19 kategoria sa pamilya. Kada black gali. Black ang pamilya. Oo. So, ang sinal sitwasyon lagi. May pangkanda kap, era pwede kita sa kawang kap, terus palabra, era para desde sitwasyon di Latino, kay hindi lang sila pa-esperanza kay Ansina at Tekosa ay pasati. Kay Leo, sa manera sila. Okay, so may mas makita ko otro mga paano. May mas kita otro no siguro pregunta. Okay, ano kita na dyan? Pregunta mo yung mga record. Ano kita na otro report dyan? Sige. Oo. Ayer yatsene distribution del mga arroz, alina on del barangay de Tetuan, tarin de gracias, el mga vivientes con el jaton alcalde Ben Clima ko, por causa gani que recibía sila con el 25 kilo. Sí, 25 kilos de mga arroz. Na mukhang aga tayo man ulan, so kabalang ulan, mga personal del barangay de Tetuan, anda distribute ng mga arroz pati mga enlatao, no? Kung jato mga bigyantes ali, so alegre sila, kaya pwede sila receive mga arroz. Espera lang sila, asal bueno, kaya espera lang sila ng mga kasa dila i-receive, no? Kung mga arroz alina di ila lugar. Asa sila una alina Toribio, Tetuan, idespresya bira sila para alina Palkatan. El mga los demás, kaya sabi kita muy bien, mga nakasariya sa alina Barangay de Tetuan. So, espera lang ustedes, nuwas tanto apura kay siyempre manatag residente de Barangay de Tetuan, mas de 8,271 el todo. Sí. Ako de arroz, ya prepara sikap para poner mga kateriya sa Blawani sikap kay tamidale falta pa do siguro ay pidi pa sila aumento después sila ay distribute con todo hasta el mga enlatado tiene pa gulay, no? Ahora vamos de aton coverage pidi dale gracias el mga vigentes con el de aton alcalde con CAP y también con el mga volunteers kenyan pati el mga konsehal ng barangay de Tetuan kay Kenya ang dagat na dila makasa para man-deliver el arroz. Okay, ayer anda kita na bus terminal el jeep ali tiene Nuevo Ruta, no? Tiene sila Nuevo Ruta, abri sila Nuevo Ruta ali principio del anti-ayer lang. Afuera sa del terminal, Teleradyo. Sí. Kusa sa Nuevo Ruta? Ini sila Nuevo Ruta parts, no? El ruta dila, ito mga jeep alian na cluster este el 3 barangay, no? Este barangay de Giwan, Putik, y Divisoria. Sí. Manutong ko este mga jeep, aliad ila sila sa kapasero na on del bus terminal. Na el pandilali, el ruta dila, sali sila na bus terminal para kina na Tetuan Highway, bira sila para Kamin, sali na Kamin, después para na Baliwasan, abahas sila para na Boulevard, después bira sila Calixto, bira sila na Mayor Haldon, ang del Bombero, bira para Canelar, después na Kamin otra vez, y el Paralia na
bus terminal otra vez. No hay sila parada aquí na Pueblo. Sa mga storage area, no hay. No hay. So, kaya mo sila doon na trabaho, kore-kore lang sila. Man round lang sila. Mga striker sila. Sina lang. Pero esa es la ruta donde lang sila pwede pasar. Okay. Abre na sila yaman estos mga takteda at yung ondel Betans Avenue na para sila ondel. Kay lejos, alias na media del na West Coast o sila ginda, no? Ang el cosa daw yan kung kanila, dali ruta, LTFRB. Si mga veterans to takteda, Liga Santa Cruz, bahay lang to. Bahay lang to. Na to. Baka posible ciertan otro ka ruta para siya naman sila mas ruta kanila dahil LTFRB observa kita el pasaje galit tali na 18 pesos hasta na Pueblo karga lang sila 9 pasahero tiene división el dila maga jeep tiene plastic y antes de subir el mga pasahero mandaan ay sila alcohol na magamano takubra pa aman pasahe si ondel destinasyon ang sinal order kanila takubra sila pa aman pasahe tamang fill up kung nagel form kada pasahero? tamang fill up na yung form si parang na iyo pasahero before you embark ang fill up yung form. Tiyan ko kung yung mandat ang nila mang fill up, no? Matrabaho, no? LTFRB, no? Para pwede sabi, ito ba mga pasahero on the lugar de donde? Ang sino man nila no? Asal tracing po magkatalama. So, amokel, fill up el nombre, el amokel, pati el address, pati el telephone number ba, cellphone number. Para pwede kanila mag-contact. And then, padala sila driver? O na LTFRB? El driver mismo, él tiene bag, tiene ballpen, para mandaban fill up con el pasajero. So, ayer pwede a prinsipyo sila, pero primer día daw, siguro na con el driver, que alcance sila, no? Kaya pagkawat na gani, siguro na ipagkensabili, con el pero Michael, tumaara kay sabi, mga agentes que tiene gani mga akin, mga jeep yaton sa itong biyahe, ito mga jeep, yung manuntunto. Pero 20 pa lang daw sila, nitagi kasi Cherry pa ba aumento, mga amang biyahe, alikay, hindi pa daw gani manada el pasajero que tamunta kanila. El kanila alikay, si Teneken munta si kanila era sa Lena Pueblo para kina bus terminal, bueno, era, no? Pero lo que no sabe pa na el gente, so tali, es el ruta nila, volve sila pa rin na mira otra vez na bus terminal na may daw ni pasahero, mas kay también no pwede sila karga manada pasahero también sali aquí na bus terminal, sino 9 lang. Ay, amo lang kasi el debe na kay... Ito nila, sali sila na bus terminal, sino pasahero ta esfera putik o giwan? Sa asyo para kanila, si Chene pa bakante para driver. Sa po niya embarka, hindi ana yung embarka, dali ana yung driver kumigo papel. Dali, ang kanto. Ang pila po. Ang pila pa na ito. Oo. Pila siya. Ay, amusel, yamando daw kanila, no? Amo isa tapos sila in new normal, no? We have to bear with that, attorney. Pati kaya mga ruta nuevo se aprobado del diato del LTFRB. Por eso, amo siguro mga precaution nil. Kay, ejemplo, habla God forbid, siya niya munta, habla positibo, pronto mang contact trace. Ang intention del LTFRB, pati del mga driver tamang. Contact tracing po ang katalama. Oo. Pwede man na contact integridad ko na natin. Por ejemplo, positivo. Na, ang el cosa que te observa, aligan na barangay de Divisoria que tiene sila mga jeep yato na lisensya nuevo ruta. Napigunta si Ma'am Midsiko, hindi, yan po sa kapasahero na kamino,
Pwede lang siyempre mag-pick up o todo ni sila na parada. Pwede mag-pick up. Pwede mang pick up. Pwede lang ma-meet. Pwede lang ma-meet sa pwede lang sila pipila siyempre pasahero na provided kitchen pa bakante. Kitchen pa bakante. Kitchen naman hindi man nabla kay para pueblo lang at todo mga pasahero sila bahalang alina giwa na putik. Do tricycle tamin dila ruta ara, no? Di tour sila. Siguro para para si upload sila ya. Sige mil. Siguro bakal rason para aplohal alina pueblo kay isipon pa sila mga parada ka ali. Amos tan pa mga heavy traffic. Pero Mil, hindi igual call tricycle mo isa sila ending no? Ay todo dia sila pwede magbiyahe? Todo dia sila pwede magbiyahe. Tricycle ending man. Sila kay jeep todo dia sila tapos ng biyahe. Pero sila kay Tinebes mga barangay sila sa mga ending mga barangay Tinebes ending A pati B no quarantine A pati B quarantine pass por eso Tinebes dati dalaway pasahero tasali alina barangay de Victoria. At yan mga debualan kami na para aliya sila tamunta no na aligan na bus terminal aligan sa under puente parts no under pasado sa dito tapos tumira ko na sa mga jeep talito ng parada pero mga pasahero akal para entrada para na daton bus terminal ali okay so mga report daton parts no cerca de nuevo ruta no del jeep de pasajero que sale alina de Victoria para Chicalato na Pueblo y gira otra vez para Aliganila. Este el report daton para aga para na Dateline Teleradyo, Emil Tuban reporting. Muchísimas gracias Commander T, Commander Ilion. Yan yung mga confusion nakita ka ba entra mga informasyon nakikanaton? Hindi nakita no? Baka confuse. Uwi sa este uno text message Sir, aquí na diamond barangay taten miedo kasi mga barangay opisyales diamond na kita sirbi pero na otro barangay takeda todo el día para aquí para allá chena takeda na Tetuan, Mercedes pati na Tugbungan ende dura baka sila pati el carrier del virus aquí na diamond barangay hindi mo unod mga requirement correcto ni sila residency dito yun okay man na otro barangay ito takeda. And speaking of barangay favor también ustedes mga barangay kapitan habla onde sigat sa estaba el de Berasan onde si estaba Aros ko sa Arosan ko sa Aros na aparece dol tadoy naman daw dol kel tabla na you thank me hala Makinaros de gobierno, 25 kilos. Habla claro, no? Claro. Tiene que habla, Kap, thank you. Habla na. Do not thank me, thank the local government. Especially the mayor. Ang sinayra. Ako mo sila tan-angkon, el credit. Okay, Matt, let's talk about oversight. Baka, tiene bueno sige daw no? Bien importante on energy you know why? Kay kumara gani pirmi kita fluctuation na todo domingo observa tu todo domingo fluctuation domingo kasi di ba? So Matt adayo kala itong mga bibiyentes kanta mira ara si promo sa observa lang yun todo domingo ka din grabe ka del fluctuation aben kung Congressman Jawa daw Matt kay importante kang notisya na sara well oversight yaman appoint ko na kumuuno ng mga miyembro del Congressional Oversight on Energy Commission sino ka magkamali hala hindi ka kamali ninyo description no okay kabay akal alam tamen na kuan no na Mercedes debe na tamen kausa panikel kung mga residentes tamen alya remember contained man tamen el area tsenia barikada ya pone el diaton mga volunteers alya Italia man tamen actualmente ara el barangay kay Italia man el pick up del barangay so monitor tamen debe tamen hindi kita kausa panic
Well, di aton mga bibientes ala na Mercedes. El problema ahora, aquellos que llaman panic, amo pa aquellos causa problema, kaya ka ma-evacua, ya transfer para na It otro should lugar. not be the case. Bebehera hindi di aquel. Kumutabla kita. Sige. At yan na linya diyaton na kongresista del Masa, kongresista del Primer Distrito, Congressman Jao Jimenez. Kong, good morning. Sí, good morning. Good morning, Kudigo Sir Philip, Sir Al, Atty. Gian. Good morning, Sir Bonggin. Sí, good morning. All right. Kong, can you please tell us more about your naming to the membership del Oversight Committee on Energy? Well, una, thank you miles de gracias por esta oportunidad, no, at having been chosen as one of the representatives. Size kita from the lower house, from the House of Representatives, and el counterpart aton in the Senate, size naman sila. I'm thankful to Speaker Alan, Peter Cayetano, kaya talaga natin el oportunidad para kita uno miyembro del Joint Committee on the Energy Commission. Kaya kung ito lamang ganli kumito si Speaker, and i-apply ka natin sila ka natin until mga miyembro ali, i-apply ka kay Yoste, ginagawa ko to dahil alam ko maraming problema kayo dyan sa cellphone ninyo, sa electric cooperative. So, yesterday we had our first meeting after the adjournment after the break in March, no? Tara lang because of COVID crisis. So, ayer, pwede kita dayon na liban atensyon del komisyon sobre con el issue kita natin in Zamboanga City, and this also happens in the Region 9 and even in the farm area, no? Que el issue gani of power outages, uno yan sa problema diaton, y también el fluctuation del voltage. Sí. So immediately we brought this attention to the commission, especially after el NGCP as one of the invited guests, kaya tali la presentation. So immediately when we got the chance, tali kita tayo, i-pregunta kita tayo, no, kung NGCP, and to our surprise, no, even information coming from some telco, they're telling us, ko sila mang-get in touch with NGCP, but accordingly, this is from a source inside, no, but accordingly, hindi tatapunta yung attention ng NGCP. So, bueno lang, kita miyembro in Oversight Committee, so we brought this to their attention. In fact, pwede pa kita man-zero on the issue kay this is accordingly one of the reasons for the voltage fluctuation because of a substation key parte na Mindanao, which is under NGCP. So we even brought the issue or possibility of compensation kung dato mga member consumers. Amo ka sa expecta ko, aldagan mga bibientes. For cause of the damage sa mga appliances and mga gadgets diatun. So, el contestasyon del NGCP, they will sit with some Celco. Pwede lang, nakita miyembro del oversight. Finally, they promised to sit with some Celco para mira si asunto. Porque apagano, kita nato, si fluctuate traffic, no? 5 times a night lang siya, o tropal di dia. So, hopefully, ay pwede asinta, and we will mantuto kita kung sa asunto tambien, no? Kaya hindi depensa kay pamanadegat mga bibenta daton reklama kay tandami sila mga appliances. Pero kusakal kontestasyon suyo kung when you brought to his attention, kasi pwede ba rekompensa o paga kung ang mga damage appliances? Chinikal kontestasyon na yun, yan ba kaya na ito niya? We were at the other line, no? It was by WebEx, a representative from NGCP. After his presentation, the answer, if I recall it right, they will sit down with some Celco, and we will not expect NGCP to give us a promise, no, kay mag-compensate sila immediately, but they will get at the bottom of this, kay knowing possibly the amount tambien involved, no? Kay the other two, mang-compensate sila, manatagat yan imbiyat sila mga reklamo. So, importante ahora, como tapila kita mas temprano, no? Si kita malo dos sa mga appliances, especially because of fluctuation, take note of the time yan fluctuate el voltage. Importante say that will be an important data, not just the letter that you will send to
Samselco, incluido cosa kinamalo dito appliances. Pero kung did he admit kay akil mga fluctuation indeed el NGCP kel taman cost? Well, admit bale? Kung pigunta kita, accordingly, the main cause of the voltage fluctuation is due to the static bar compensator or LTC talaman sila, Naga, Mindanao substation. He admitted that este substation on the cause voltage fluctuations are under the NGCP. Under the NGCP. So alam, pwede kita mantiruin, no? Kasi hindi sabi todo that ng mga BPNs, no? In fact, we keep on blaming Samselco for the voltage fluctuations, but obviously it's due to NGCP. So hopefully when the meeting will be set with Samselco and NGCP, ohala, no? Ako na kailangan natin maipita para we can again bring this to their attention. But in the commission level, we will pursue this again. In fact, aplagayan si Senator Gatchalian, no, el chairperson of the Senate on Energy na Senado, uno ng mga co-chairperson nila with Congressman Lord Velasco as the Committee on Energy Chairman namin dito na House. They promised that we will bring this more na table considering because yesterday more on COVID matters than discussed na Oversight Commission. But again, we will looking forward to this. No? This will not be the last time we will discuss this. And hopefully in the next meetings, ay pwede kita ma-diskuti and hopefully some Selco officials are listening to this interview so that they can also do the necessary preparations for this, necessary preparatan sila kung sa tila opinion, no, comment on ito asunto para mas kita mapuwer sa LD aton representasyon. Kapagani, NGCP, apla pa na meeting, no, kaya naipado ko sila uwi kung ito asunto from some Selco. So hopefully, it will happen in the soonest time. Ang mga kung tabla kami, binswerte ka tal Samselco mga opisyales, kay supposedly sila as trabaho, taas siya si Congressman. Well, we're thankful again, no, to Speaker Alan. Imagine too, from the list of the members of the House who are sitting in the Oversight Commission, we have a representative from Pilreca, si Kong President Jesus, no, a party list Pilreca. Amo sila tamira mga electric cooperatives na entero nasyon di atun. A representative also from Manila and all other party list representatives, si Congressman Dagook. So, pwede to abla, no? These are veteran members of the House, mga grandest mga party list, and we're happy to be included. Talamanganin sila na Congress pa as one of the power points. Anyway, kung parang informasyon na todo, kung sa ba role, scope of authority or responsibility de sa Energy Commission? Well, this is a creation of a law, no? From Republic Act number 9136, sa result na i-create po neste, and among the powers and functions that commission really is to make sure que el proper implementation of the laws, no? Referring to the energy sector, talia el law on renewable energy as of 2008, también el Electric Cooperatives Emergency and Resiliency Fund, no? Otros ka asunto tantutok kami na dato mga upan, el compensation because of this COVID crisis and otro pa mga typhoons na sucede, no? What possible help can be given to our consumer members. Of course, talit kami el Republic Act 11234 on Virtual One-Stop Shop Act. Y también otro pa mga layers, incluido siyempre el PIRA law, right? We make sure that there is a proper interpretation of the PIRA law, including at tinaybo naman lay, no? El Murang Kuryente Act. Pwede ba sila, Torn, o kung commission, one review, kung mga kosa ta istipula na kontrata, por ejemplo, Samselco and WMPC, akal mo maskin hindi kita tausa ko ng kuryente, tiyan kita tapaga akal kesalamak capital recovery fee.
recently, po di kita uwi ko ng Samsel ko, man-justify si porque, mucho man mga hente ta reklama, bigla ka na grander bill, no? Uno sa dahil mga rason, kaya mas hindi kita nominate, hindi kita tausa el kuryente, obligawat kita pakakunin sa CRF. Yes. In fact, durante naman a year, no, at the result of the COVID crisis, there were also issues presented na commission to the ERC, even to Meralco, no, sobre kung este mga unwanted payments ganyan. When we say unwanted additional payments, alam mga causes porque aumenta dyan mga pwesto na kuryente también. So, this will also be one of the discussions we will be having. I hope we will have our meeting very soon, no? Kay earlier, we started at 1 p.m. We have the upper floor at alas 7. How long the meeting was susunod, no? So, gusto gan, ito na harap, presenta kita ulit, manada asunto, not only for Samselco, but for the entire region. We have a similar problem in the region, including the farm, no? Siguro, poko lang ang swerte lugar at Mindanao on the bueno supply del kuryente. In others, kung makita natin, problema diyaton, the blackout, problema diyaton, the voltage fluctuation. It's a problem, pabira-bira lang. Okay, lastly from my ENCOM, nakikitang kwento-kwento kami. Sa ba Energy Commission, is it empowered para laman atensyon de otro mga opisyales lokal? For example, Chairman del Committee on Public Utilities na konseho, si por ejemplo, hindi tamobe, makikiprevalente na problema, por ejemplo, problema de kuryente. Pwede ba, empoderaw ba el Commission laman atensyon de sa mga sinaklase mga local opisyales? Well, to be siguro I will answer it this way, Sir Philip. Pabor ya. Siguro that's too local that we can do it on our own. Okay. You mismo. We have friends in the city council, but as we noticed, no, on critical issues, especially when a particular committee is not functioning according to masaya kapidin mga bibiyento doon, then we will do the necessary reminder siguro kung nagat mga upanalin ng City Council and bring it to the attention of the Commission tayo, no? Siguro hindi pa usog tempo. But of course, there are local issues, local decisions, for example, yung mga requested dato na alcalde, immediatamente presenta kita na commissioner, kumagana el compensation di aton del mga bibiyentes kaya kinamalo ng mga appliances del voltage. Okay. Marami kami tabla ko. Hala, kada bising kwado siya ng problema na Samselco na total member to the Committee on Oversight. Milang, kusa ka mong tasili. Pwede naman siyang sila. Siguro sa no, si kawit kita kung nag-interview Aura, we had the first meeting yesterday. So kaya naman po sa mga importante asunto kay Tamira sila Debe Liballa, send us documents, specialmente sa Tiempo Aura, kaya makita po naman meeting face-to-face, just even email to us the document. But kasi to carry up lang, let me emphasize this. The effort, accordingly to the source, no? The effort made by the officials of Samsel in bringing this to the attention of the NGCP, pwede kita abla really is falta. Meaning NGCP has not taken seriously kung ito asunto kay if I'm not mistaken, yalibal natin sondila by the officials of one last from my end, Kong. Manada ta pregunta. I don't know if you can represent na niya ba kung este pregunta nila. Until when kasi mga appointed board members will stay? When will the election be? We will also bring that matter. No, I heard, imagine too na series of guests that were available. Si Administrator Mr. Masungsong was there, pero may malit din yung opportunity para man-present. So without having heard from him, may matami kita po deliver asunto because Senator Dateline was telling us kung pwede daw yung mga tanong i-limit lang doon sa discussion del COVID, but i-limit lang yes ang kwento. So Mr. Masungsong
may palit ka na opportunity mang kwento. So, at the next meeting, So, pregunta to say. Okay. Yes. Kong, the mensahe before we say thank you to you. Yes, Sir Al. No, kiran kami man share yung information. Yesterday also, we had a meeting via Zoom with, as a member of the board, Alina Polytechnic School di aton, El Talamakita Trade School. We push, no? I will really make this an issue. We are really pushing for Aton State University to be ready for flexible learning options. We all know, no? In fact, kita naman asunto aura, tabla mga mayores, kasi mas, sino man vaccine, kung may April klase. Okay. So, the aton contestation is that the government is doing its best to make our the reopening of classes possible. So, there are so many options being studied. As a member of the Committee on Higher Education, uno din mga vice chairperson kita, uwi kita asunto at representa kita il issue the readiness, especialmente del mga state universities. As a starter na meeting ayer, there were attempts to my surprise, no, there were attempts to decrease the budget for training expenses at in trade school diaton, which I did not agree. Punto ko ng commissioner and even si Sir Mario Ariola, no, diaton na uno tamen del mga board alya, we said we were saying because of the flexible learning option, una-una katalin, kita to pondo para training del daton mga professors, mga teachers, para they can cope with this new technology, new method of teaching, including el kedama puwersa de el internet capability del daton mga state university. So, I'm hoping that once CHED will decide to reopen, in fact, kanya man mas temprano deklarasyon, kwanto April klase na daton mga public schools, I'm really hoping that by that time, our state university, in particular the trade school, which I am a member of the board, will be ready for the flexible learning options. To the parents, do not worry. I understand, as a parent also I understand, Pinoy vaccine definitely will not send our kids to school, but rest assured that the government is doing everything, kasi el studio, proprio plano, including looking for the budgetary requirement kung di pwede kita usad atong internet para ayudan ang students ng mga anak diyaton. In fact, they're even though suggesting porque daw hindi naman kita usad atong mga airwaves, no, na television as a mode also on the pwede pantutok atong mga anak para continual studio. Definitely, even with this COVID crisis, we cannot stop the educating of our kids. We cannot stop our kids from growing up. So, debe sa kita todo manera para pwede continuar dila studio. So, okay lang, Sir Al. Okay, gracias. Attorney Gian, for brothers and sisters in the state. Happy Idil Fitir. Mañana, mira kita ng mga pumila at mga amigo. So, thank you for all the prayers, no, kala dato mga brothers and sisters in the Islam faith. Let's continue to be united, kita todo, Kristiyano, Muslim, ilumad. Especialmente kung state GCQ, General Community Quarantine, we really have to cooperate para kita stay successful because businesses are starting to stand up. Alegre mga negosyante, the state GCQ, mga kinesisita trabaha, sa dinakasa, pwede sila trabaha. So we're hoping for the best kung state GCQ. Salamat po. Thank you. Thank you, Kong. Vecinos, Congressman Joel Jimenez, de Distrito 1. Sí. Bueno, that's a welcome, that's a good news actually. No? At least si Chene kita problema mga the fluctuation of energy. Direkta ko na lang. Direkta kita kung hindi ayuda. Pwede kita kon. So that pwede liabla. Utasili. Sinta lang mo. At kaya lang yung gentlemen, good morning ha. Kasi todo dia ito kasi tamiras ni Katun. Hindi ito katamis from Monday to Saturday. Si Mr. Ronel Toys Marquez y también si Aldrin Villarin. Okay. Y también si Mr. June Pakatang. Good morning. Idol ka din si Al-Habs. Alita me na Mercedes. Na Mercedes, tiene que Alonso quiere hacer pasar, no? Buenos días, sir. Mag-greet and congrats ulit na grupo di amon kaya po di kami successfully kondukta el Second Scout Outreach Ramadan Al-Mubarak alina Barangay Sambuot Community last May 21, 2020 para konakal mga pobre families tan fasting
Teachers, Ma'am Joy, Ma'am Rina, Ma'am Mars, Ma'am Je, Ma'am Emmy, Ma'am Rian, Easy, Ma'am Nes, Ma'am Lumi, Sir Randall, Sir Mark, and Sir Jackson Jaji, el team leader di Amon, este mensahe sa ko Ma'am Agnes Malcampo. Okay? Congratulations, teachers. Okay, from Posasio, Luna Trinidad. Sir, we're hoping Attorney Gian, Paul Enriquez will be forever in the Dateline Teleradyo, not just durante el COVID-19. Sina? Well, was the Marangal Management del TV11 parato na ki man-anchored, and by all means, I am here to stay with you. Good morning, Konate C979, no? Alegre ka telefon ng mga topic na diskuti kita. Thank you very much. Kunel Mercado Family, Kunchito, no? Pimitamira ka nato na programa everyday. Enriquez family na lunsuran, tamira ka naton, si Ma'am Gina Ordonez, todo el dia, all the way from the United States of America. Tamira ka naton. And otra vez, Happy Hari Raya Idul Fitri, con todo de mi mga hermano y hermana Muslim na entero Pilipinas. Entero, kahit tamira ka natin na YouTube, na live daton FB, chinikan tamira di otro mga lugar. So, otra vez, Happy Hari Raya Idul Fitri mañana. Advance, Happy Hari Raya con el diaton mga Muslim brothers and sisters. Mga vecinos, quiere po kami continuar junto con vosotros, pero table el time. Hey! It's time for the idol of masa. Ken's idol? Ken's idol? Albert Luna. Table el ora diaton, you guys, step aside. You stupid. Get out there. You guys, step aside. Because Albert Luna is coming in. Yes. Attorney. Yes, daton mensahe primero alin Barangay Mercedes, specialmente no makita man panik, okay? Ali el daton barangay oficiales y ay gindali ko Mercedes sa City Health Office. Y también, siempre, tarindi kita las gracias con todo mga bibientes que hasta este mga tiempo que tan continua ida. As promised, I said, I received the 1 sack of rice from the city government of Zamboanga to include el mga canned goods yal deliver house to house ayer el diamond mismo el diamond barangay kapitan de Pasunangka si Cap June Julian. Okay. So it's true na todo ay recibí. Todo ay recibí el ayuda sa gobierno lokal. Tomorrow mga vecinos is a Sunday, and again, nobody is allowed to go out. We observe strict home community quarantine tomorrow. And tomorrow is a Sunday for the Catholics. It's a day of obligation, so mira kita misa na online stream ya lang. Este si Attorney Gian Paul Enriquez, que pirmitabla, abante Zamboanga, keep safe. May God continue to bless the city of Zamboanga. Muchísimas gracias. Sige, since tomorrow it's a Sunday, so expectedly after tomorrow it's going to be Monday. Na Monday lang talaga kita manoon to mga bisinos, ha? And incidentally, Monday ngayon is a holiday, no? So sa tiempo, isang Diyos compañero Philip Aboy, tarindimila sa gracias. Hasta na siguiente compañerismo. Bye for now. Happy weekend. God bless us all. Y también de ustedes, simple servidor, Al-Habshi. Mga bisinos, stay tuned. Up next, Albert Luna will continue mga bisinos con programa para con ustedes. Aquí na de ustedes, otra vez, favorito programa, el Dateline Teleradyo. Big Barkada! I have a big family. Making them happy is easy with the Dunkin' Donuts Big Deal. You get 3 boxes of donuts for $3.49. It's just like adding 50 pesos to the price of your favorite bundle. Make more people happy with the Dunkin' Donuts Big Deal. The magic of radio. Here we go. This is the
the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Magic 95.5. Prayer for COVID-19 frontliners. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus Christ, you traveled through towns and villages, curing every disease and illness. At your command, the sick was made well. Come to our aid now, amidst the global spread of the coronavirus, that we may experience your healing love. Jesus Christ, healer of all, stay by our side in this time of uncertainty and sorrow. Be with the doctors and nurses, researchers, and all medical practitioners who seek to heal and help those affected and to put themselves at risk in the process. May you give them your divine protection and peace. Be with the leaders of all nations. Give them the foresight to act with charity and true concern for the well-being of the people they are meant to serve. Give them the wisdom to invest in long-term solutions that will help prepare for or prevent future outbreaks. May they receive your peace as they work together to achieve it on earth. Wherever we are, surrounded by many people suffering from this illness or only a few, stay with us, O Lord, as we endure and mourn, persist and prepare. In place of our anxiety, give us your peace. Lord Jesus Christ, heal us. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ang coronavirus or COVID-19 ay un nuevo viral respiratory disease taman kalayat aura. Para prevenir con este, primero lavar el diato mga mano. Usa tissue o tapa usando del diato mga mano sin estornuda o tose. Limpia y disinfect con el diato alrededor. Observa social distancing. Prevenir anda ng mga publikong lugar, especialmente si manada gente. Si necesita salir afuera, pwedeng libahan sanitizer o alcohol. Uwi ang mga noticias estaba mediatong gobyerno lokal y el Departamento de Salud. 14 días para mga sintomas ang naguya. Si tamang difícil ustedes resulta, calentura o tos, ang self-quarantine kita. Ilama na Zamboanga Task Force COVID-19 Hotline 955-9601 0966-175-4298. Tandaan ang tamang paraan ng paghuhugas at paglilinis ng kamay upang makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Unang sabunin ang mga palad at ang likod ng mga kamay. Kuskusin na maigi ang pagitan ng mga daliri at maging ang mga kuko. Isunod ang pagitan ng mga hinlalaki at kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Banlawang mabuti ang mga kamay sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Cada día, lunes hasta sábado, te presenta con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradyo, 3 horas, cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es
Dateline Teleradyo. Akina GBPI TV11 in a 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado. Sabe el más reciente. Yes, Kaka Bryce. Saan tayo? May bagong bar. Let's go. Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape. New flavors. So, you like this bar? Cheers. New delightful experience. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos a ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Akina GBPI TV11 in a 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado. Sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí en la aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradyo. Okay, mabisimas, el hora di aton alas 9:08 del agayan, 9:08 in the morning. Buenos dias, Ciudad de Zamboanga, maayong buntag sa inyong tanan. Magandang umaga po sa ating lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome na programa Dateline Teleradyo, Saturday edition, mga bisinos. Di Sede Servidor Albert Luna, el manhunto ng Stades hasta las 10 del aga. Minasante mga bisinos, na primer hora di aton, saludaan kita ko na di aton mga kompanyero, especialmente di aton na supporter del Dateline Teleradyo, kita mantuto kayo, gracias na dito yung mga breakfast, pack lunch kun Sir Richard Mariano del RF Mariano Catering. Good morning, Sir Richard. Itambien ko al Mariano family. Itambien ko di aton tambien mag-greet ani kita. Advance Happy Hari Raya Idul Fitir. Kunal di aton mga hermano y hermana Muslim. Kaya sabi sa das mga bisinos mañana, hindi tamang kamali mañana chenekyen celebraya con el Idul Fitir, although tablagan el di aton mga líderes no del Muslim community kenway mga congregation na prayers el AC na mga mosque no kada ikwalan reso el AC kita na di aton mga kasa, pero tablagan ni el di aton mga líderes pwede kita resa na di aton lang mismo magakasa para complete con el llamada del di aton gobyerno nacional evita el viola con el social distancing. Mga bisinos no na primer hora del aton programa Dateline Teleradyo el notisya di aton no na primer notisya di aton mga bisinos kay isigane no akara kita con el asunto que tiene nuevo quien llaman test positive na COVID-19 ayer tarde. Actualmente está esperanza kita con el anuncio del de aton City Health Office del ayer donde un 34 mujer 34 edad un mujer que tiene address de Zone 1 but apparently na mga investigations que tiene que residente del otro barangay na Costa East. Mientras tanto, antes kita anda ali mga bisinos to expound more about el diaton na
COVID update. Man update ani kita hunto kunal di aton otoridad mga bisinos kay Bendisi kay di aton barkada. Si Police Captain Edwin Duco ta kinalinya di aton. Sir Edwin, buenos dias, mayong buntag. Buenos dias, Albert Luna. Sir, man update kita, no? Ketal el di ato kwanto dia kita under GCQ, no? Sabado, Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Webes. Biyernes. 7 days, sir. Ketal el so far ilan daan sa di aton? Yes, no, for the shifting from GCQ to GCQ, man apprehend kita violators at 49, 149. 149 in 7 days. Sí. El total de aton di GCQ de antes, 1,398. Aba, pinagdagali yun. Di man nadagali yun. All of them were fined, akil 1,000 plus. Sí, no estoy más en inquest kasi at sa otro kaso sila, no? Akil yung mga illegal gambling. También kung inakorsiyo pero cargando droga, prohibido. Okay. So yung inquest ko natin yun, no? No, aura dentro total 7 days under GCQ. Sir, taabla sila, LD aton daw police at adala si konsiderasyon. Pretso ni gala aresto, sir, kwanto bilog kal? 140 plus. 149. 149 and all of them were fined. Sí. Oo. Miss Lau, siyempre si Sir Albert, no? Siyempre mga droga, siyempre pati illegal gambling. So, kung yung breakdown sa kwanto bilog. Sige, kosa el breakdown, sir. No hay breakdown. No breakdown. Anyway. Pero sir, majority, no, del 149 fuera drugs cases que is a violation of the law, no. El GCQ tapurpya na di aton mga guidelines cosa el de con todo abdalan kita popular kasi de violation. Mucho que aquel yung mga yako inuway GCQ kabarya inuway quarantine pass. Kabaryan sunod ali home quarantine pass, which means for example quarantine pass kayo sila para sa quarantine pass kaya sa lisin pesos no? So cuando dali mira home quarantine pass el pinakamotso din mo ay quarantine pass. Yes. Sir, observe yo personalmente ali parte na changi di aton and Philippine Marines bien activo with PNP and the LGU. At takaba kuhi, pipina ko ng mga hente tabula, then nang kilaya sa eldest position di ila. Kaya mirayo, yapone kanila na mga KM truck dahil di aton miyembro ng Philippine Marines. Samahan natin so sa alya ka namon kabara taligaya kami inventory kami tawar ng profiling akabar nag-issue ng ticket kasi inventory kita interest. Nauminta kita patong itapo. Si Mayor Beng ia-anunsya dal mga pasaudiya kay iya koordinal ako ng daton city director to intensify more LD aton campaign para sangga ko ng mga hente kien tabyola ko ng aton protocols in Zamboanga City. Kaya naman mga adjustments, sir, in the past few days dentro del 7 días sa kita. Kaya naman mga kambyo dahil mga efforts del PNP? Sí, bali more takaba LD aton ora alina kano na checkpoint kasi porque hasta Saba aga, hindi lang man ulan, hasta na yen montong el vehikulo. So, kasi gani, gusto mas yan interpret, gusto mas kami na kumagani, no? For example, akin yung mga deconstruction. Mira sila, kaya yan na executive order, kaya yung taba, priority government construction project. Pero gusto mas hindi government, hindi priority, kaya pala kami sila siyempre, kaya para man na construction, kaya pwede daw. Pero dapat pulis sa bus pa man tanin kaya they are supposed to obtain an authority from either DPWH or engineering engineer office. So along the way tatini sa di poko diskusyon man ba lang dira kaya in case of doubt hindi ka din klaro dira lang sila taumenta lang sila hindi atwera. Si Ken and Andalya, nasita di mas able to convince kay they really
are authorized establishment to operate during this GCQ. Okay. Kamin minto el na private construction company mga empleyado? Okay pa man kayo na di company ka, alam mo na hindi private lang kayo, no? Kung for example, yung man di ka ka. Okay. Mga patyaw-patyaw. What I advise them is that abayo, gusto na lang schedule the studies plan. Yung quarantine pass. Okay, quarantine pass. Para kami kita por eso ganit yung pinisit patisip do para pwede kita control yung number of people dito outside the residence. Sabi to Sir Edwin, correct siya ko sa tutabla, no? Sige lang nila quarantine pass kay si manalaw kita koneste, tiyan mga hentel prikura usa ko si rason para pwede pasa na mga checkpoints di aton. Tormento ya kay ablagani kita, tiyan tambi kita local transmission, positive case, no? Akin na di aton sentro del pueblo. Sir Edwin, tiyan mga mensahe de text, no? Ya entra ka nato na sa tiempo. Cosa el role del PNP na mag-distribution del arroz. Unfortunately, there were some barangays in the Central Business District na di ila distribution of the second wave del relief goods hindi tapos sige na cosa yaman del gobyerno lokal naman house to house. Cosa el gusto sa mandato acerca de este? Then, no pa man kami man sit down together to plan out pertaining to that aside from the standard mandato di aton kay sudah lang kami security, no? Kasi mga contact tracing. Sa distribution, din mo naman, although yan po yung kulumbra na Facebook kay man-interested lang daw na iito sa PNP. Pero nuwal kayo sabi kaya piniliga memorandum niya kanamong estaba na regional office sabi man to pertaining to that matter, especially sa the controversy, we really need authority which is a written authority coming from our higher office. Hindi lang basta kay DILG receive kami akabar man-implement siya. There must be proper, must be papel agad di DILG. Sinegotialitan atap authority coming from the regional office. Kaya manda ka lang, you read and implement. Some of that time, no? You read, implement, disseminate, and public report. So that's the very time kay anda kami. Pero kasi alya pa lang nakuha, we really need to receive the memorandum of the authority. Clarification, di ba you were tasked by the IATF, di aton local authorities to respond on the complaints or reports of violation del social distancing. So basically, it's a violation of social distancing kay na distribution del relief goods. Talya po ko na gente skin to skin el contact ablapel di atong kompanyero si Sir Kevin na social media skin to skin contact. Cosa el response del PNP con este? Ito naman responde man ang territorial police aton pero kinabis this should have proper coordination kay schedule ang final distribution. Kasi hindi sila mag-coordinate, it presupposes kay kaya lang sila. Okay. Siyempre, na barangay, patimulo ba bila sit up ala. We believe we are more knowledgeable compared to us because it is their area. Correct. So, si for example, kung kapila nila scheme, is it numbering or manmarka ba sila nila premises or kapila sila continuous yung distribution ara po lang por causa ay no ito liga el suko sa kel. Kada kami yung pulis kaya sa ara lang alam mo taya yung din montón, no? Correct. So, coordination lang yung sir, no? Sa problema ba kanamon may coordination wala. Lama kanamon anda kami responde. Si coordination mas hindi lama, sabi ba kami una pa kami na area para to prepare kami area for security at for regulation. Unfortunately, ya kita viral sa social media kung distribution del kalarian del ayer. Grabe el gente. No, very unruly. Dispensa lang ko el palabra del mga residente de kalarian na pero nako sa video ya pwede mira and in flagrante grabe el violation, no? Skin to skin contact, unruly yan, why pwede man agwanta and why pwede pune orden el di aton mag-officialis del barangay na distribution. And I think it's a lesson learned for our other barangays na di ila
future distribution. Nisisita gayud sila sige kun este Sir Edwin. Kay LPNPL responde si por ejemplo, chene mga reklamo. It's a matter of doing the right scheme in the distribution. Mungkin gaya sa abla, ito year state dandan, pero dapat lang kasi kita. For example, ay mira kita, man-prepare ito daan kung bilog number. Okay. Kasi number, si abla ko, manda intra 1,000, distribution 1,000 number, los timas, lumaka mo kayo magkuhan. Basta ka mo, ali po ni mangga, ali tinta, no man kuhan, dikit-dikit. No man pilitan. Then another 1,000. Ano lang, sa matter of innovating diskarte lang, diba sa Edwin? Diskarte lang sa'yo, no? Oo. Hindi akil dehaya lang kita ko ng mga bibentes kay unfortunately in this very difficult time ulbida chinebes LD aton mga protocols and guidelines. Kasi hindi samin ko basta lang basta daliya lang. Correct. Why not prepare the area on the batang set up sa kita on the mesa, on the entrance, on the exit, on the manpila, for control general pila, on the sila. Sa matter of telling them, anong regulation yan? Oo. Hindi naman siguro, we are upon the enforcement, pero hindi matamin ang kay el police pa, insinya, akito, alya to. Correct. Kumangga, ay, dali ki number, dali ki na pinto. Hindi na kita barangay official. Correct. Devil barangay siyempre para. Number? After all, LPNP is taman support lang, no? Kunal ko sa necesidad del di aton mag-officialis. Was there any report, yaliga ko sa from Police Station 8 Sinulog, kasi under man sinakalarian kanina, no? Siya na ba report, acerca de este? Hindi sure, no? Kasi si Galara, kasi yung nakasa, pwede man laman na radyo, may pwede man monitor. Pa-responde naman kita, siyempre. Maskin gani, man-refer lang tumigo, man-post lang alin na COVID-19, offer do ko, tinigi, patindo ko, mandaan na ito. Tama dapat pa-responde. Okay. Sir, anda kita na otro concern del ato vivientes. Siya ng mga barangay, no? El mga bata, talilang daw nakali, tahuga, kusa lang daw. I mean, business as usual, normal LD lang mga komunidad. Kaya LD atin mga mobile patrol, sir. Taman patrol pa ba kita? Ta-check ya kita kung sitwasyon del kada barangay. Man patrol ya kita tayo mayor parte at lang banda na on din pasabol din ano, no? Bihikulo. At mga biadin ko yung drive. Sabi kita kay barangays are responsible enough to control their own constituent. Na sinuway na mada, hindi lang kami lang kasi we really need to maintain the among balance distribution with the atong patrol personnel. Kasi hindi ba kami umuwalara. So, consider also parnapping, robbery, mga prone areas, kung kita try map. So, anay kita man kon, once sa bihakil sinuway man lang for regular patrolling, sino ko kapatanda, kung kami man explain. So, tambay sila on the area, strategic area, there is really need of police response. Yung diya may bakante ng mga persambay, anda responde. Hindi kaya, o benda kita. Hindi na lang man. Sir, lastly siguro, can ba magakam dito asin na mga checkpoints sa sentro del pueblo? It appears, mga bibiyentes di aton Tamira, kay ko sa taman cause kunal traffic amo tight inspection del di aton otoridad ng di aton main arteries of the Central Business District. Are we going to adjust para kunal comfort del mga motorista or we are still going to implement kunal ko sa direktiba kanaton para checkya uno por uno del mga behikulo tapas ako ustedes? Parte del PNP, hindi man kami kire-aliman imprimta na kalor para lang tangga kami ng mga behikulo man strict inspection. Pero amo man hindi atong mandato. But recently, kasi recently kita resolution from the regional IAPS, no? Ay man dismantle ya kami mga checkpoint na downtown. So, the ayer cuando man chene conference the operation officer with the members of the interregion
pwede sila man-resolve kay Manmingwa, el number of checkpoints at na downtown. So we expect a checkpoint in Santa Cruz, checkpoint in Veterans, checkpoint in Tetuan, in San Jose, in Camilar, I don't know, sinipalo na Governor Ramos, Santa Maria. So, kanya kunisi na, abandonaya. Man-dismantle ustedes. Sí. So, man-maintain lang kita el border, which is Licomo and Limpapa. And then, at banda na kuan na kulyanan kinili ata, checkpoint del Marines, it will, remain as security control point para in case sino mga pursuit operation, pwede sila alam ang block. And then, ay akin ako na upper Kalarian, going to point of Marines in the PNP, then Limpapa. Sir, kung sa wisdom, por kita man-dismantle kunal mga checkpoints to ustedes? Di kita, border lang din, hindi kita man stricto kay at nag-GCQ yaman kita. Dahil so para kumigo man kami, man obstruct traffic, man impede movement del basic goods kay mag-deliver as well as basic services din ating mga frontliners. Doon na lang sa mga Camino Grande. Ang Camino Paminjo tayo mandamay ang frontliners din tormenta. In cases of emergency, kung kita basta pwede manusot, especially sa montong vehicle. Anyway, the ating police and military forces are all the time ready to respond in cases there are emergencies, no? For example, natumpo kanya tanin. So, kung ito makita atas, hindi yung vehicle with movement. Natumpo ka lang. Si. Pero, sir, while we respect, no, and we understand el palabra del regional IATF para man-dismantle kunese, para at least, no, not to hamper el passage del di aton mga frontliners and essential workers under GCQ. But hindi ba también kita doon na desbentaha ka naton? Baka tiene mga bibentes di aton el kung ken ustedes taman target kuhi violador del di aton GCQ ta usa mali quarantine pass and nuay quarantine pass ta kabasali baka mas agraba el sitwasyon, sir. Siguro, no, pero at anyway, el di aton mobile patrol pati el mga foot patrol can anytime ask for an authority of any person roaming around or passing through the streets. Man require them to present their authority, if either the ID or a document coming from the employer, or the quarantine pass. So, ali lang man. Siguro, we are still authorized to apprehend. In fact, the record shows that majority of those who were apprehended or arrested atin yung mga takami na lang, hindi atin na bihikulo. Mas not so, kung kita na na tumpukan o pati atin yung mga tanrobing kita, o talya sila na-ground pa kami na o tantumpukan, kontra pa makin na bihikulo kaya pa kuhi. Correct, sir. Pero hindi man yung antagonister, no? Hindi man yung katamang kontra o dito yung palabra. Pero kay nuay kentabiola, kay tali usades na checkpoint. Pero si man dismantle kita kunal checkpoint ay napuno kere mas yung pensa, no? Kusal pa sa na mga siguiente días. Pero, sir, cuando man take effect, el dismantling del diyo sa mga checkpoints na pueblo? Di ayon sila yung kwentuhan na yaman na sino-conference. At I'm not sure si cuando, no? It is either today or tomorrow or Monday. So, these days, no? Anyway, ang sinaman kami, mas kami, whatever comment you have, that is the resolution na tuloy sabi. We have to respect. Kasi pag kita kumukuligate body, no? It is composed of several persons na yung kami opinion. The pros and cons in the proposed action will taken in accordance with the majority vote. So, okay lang kami. Pero, para LS adjustments, but you will be, to pabal din yung entendimiento, you will be diverting more of ng mga roving patrols. In fact, na PCC, we have the policy by no ID, no quarantine pass, no entry, with exception to those frontliners. In cases, it will be at their loss kay anda sila entry ng PCC. Pwede ba rin kaya yung quarantine pass? Yan lang sila, no?
And then if they will insist, we will arrest them. Or if the matter will be reported to us, okay kita, another penalty. Anyway, Sir Edwin, man kita lang nyo di aton forsa. Since ECQ days still up until now, na GCQ, kita lang di aton personnel, no? Kaya na ba kini-impirma niya? Kita. Sino man, personnel di aton kayo, LBM, kabar Alto L, Alto L, Kalor, so yung man confine ko na pero until this time, no one man confirmation kay infected eligible COVID, but as precautionary measure, we restrict that fellow from performing his duty. Kasi hindi naman tayo, we better take the story. Okay. So far, the tested negative and personal di aton niya dyan symptoms? Not sure si atin niya ba ba? Okay. Pero uno lang, sir? Uno. Okay. At yung mga previous, kaya sila man recover, back to duty sila. Yung man recover from other illness, not necessarily COVID. Other illness kasi mga naman confirm kay Pan. Negative mo. Okay. Thank you very much, Sir Edwin. Nabito yan po, even weekend talito. Okay, Sir Albert. Gracias. Pag-bisinas, al portavoz del Zamboanga City Police Office, Police Captain Edwin Duco. Sa linga sa di aton na no? Na mandato della di aton mag-ahensya, no? Del Interagency Task Force del Region. Ya ordena para man dismantle con el checkpoint operation. So I don't know, for me, dol para conmigo, dol triste no? Pero para con el otro, dol alegre sila, no? Pero este lang al di aton punto mga bisinos, sinuway al otoridad na kamino di aton, otra vez, taabla gani si Mayor Beng, taabla si Dr. Dulce, no? Dentro del GCQ, debe kita mismo mas alto yung di aton precaution na di aton cuerpo kontra el infeksyon. Si ta-acorda ustedes mga bisinos, dentro del ECQ, aquel tiempo del ECQ, el di aton autoridad, tali na kamino, tiene pagani, kien tabula, no? What more ara na tiempo del GCQ, mas manada el tienta viola por causa con el mga reglamentos kita man alaw con el cuantos establecimiento abrin. El punto di aton también mga bisinos, what more si man dismantle con el mga checkpoint operations na pueblo di aton, hay nako, kilaya lang kay ben manada pa magapil yung akika nato na di aton bibientes del syudad. Taprikura pa ase el cosa sila quiere man happy dentro de esta epidemia ta experiencia kita. Otra vez, taapila lang kita mga vivientes por medio del programa Dateline Teleradyo. Si hindi importante el cosa de ustedes el hace afuera, pabor no sale, no? Otra vez, tiene kita nuevo caso de community how do you say this? Community case, no? Del COVID-19. Siguro na report del di aton Task Force COVID-19 del di aton Ciudad de Zamboanga del ayer alas 6:40 del tarde. On additional COVID-19 case based on latest gene expert test conducted at Zamboanga City Medical Center. This brings the total number of confirmed COVID-19 case for Zamboanga City to 142. May 22 as of 5 p.m. yesterday. The additional case of 34 years old female and forms part of the 44 people from the Zone 1 community. El uno del 44 yaman rapid test mga bisinos na Zone 1, yaman test positive. Y para aklara ka naton, gane asunto, si donde ba kayo residente, si Zone 1, no? Si patient 142. Si ZP-142. Kay taabla el record el data del gobyerno lokal residente del Zone 1. But kaya mga informasyon ke el residente del Zone 2 pero tatrabaha parte na Zone 1 pero kaya may informasyon kaya ali daw parte ng Mercedes na linya di aton barangay kapitan former Hepe de la Sinuno Police and Automobile Station mga bisinos
si retired Major Alejandro. Sir, Kap, buenos días contigo. Buenos días contigo, Bert. Kap, sabi ko si address contigo, Sir ba o Kap? Anyway, Sir Kap, no? Sir Kap. Cosa el informasyon niya ginda contigo. De verasan ba este si patient 142 residente del dito barangay? Actualmente, amo sa in-confirm kita kay akilita kay na askuna. Per kondo yama ka naton del task force COVID na informa kay aki daw si takida. So, kung confirm kita, so, alin siya kasa na askuna. So, aral lang kita sabi, yes, panto nga na yun. Kaya sabi kita, mintatihin din mo na report, zone 1. So, amo nga kailangan mo siya blayo, yan confirm pa may naalis kita kinarali. So, okay, positively identified resident of Mercedes LA. Cosa aura el protocol el implementatu na dito yung barangay and cosa ba el maga history. Of course, ito un expert investigator to del PNP. Cosa pa sa aura na dito yung barangay Sir Cap? Sabi ko, hindi kita mga protocol sa sige mo ko sa Delta Force COVID. So, ara, advise sila anoche kay man-conduct sila contact tracing. In fact, ara, ta-espere kami, kaya ba sila man-proceed al grupo para man-start sila contact tracing. Then, siko sa rekomendasyon nila. Pero initially, na level din niyo, yan po nilang kita konto bilugtanot para pwede lang monitor ang sitwasyon. Pati advice kita kung ano mismo pamilya na stay at home. Lumalang man birarundi, sabi man po kay sila mga tiyempo, los demás tamen, aprete ni mga aprehensibo na bastante na klase de sitwasyon. So para lang kalmante, kita monitoring timalya at bihila lang, banamente man. So waiting kita LD la team kami, no, from the task force COVID para magandang contact tracing. Kap, aklara kita. Este di aton si patient 142 is a resident of your barangay pero ba tiene otro residensya na otro mga barangay di aton or frequently tabol begat na dito yung barangay? Actually, ano siya lang sabi kay originally ay madose takida na pueblo, no? Ali mo del mga sonsali alise so amo kel kondole siguro sabi na yun si kwando siya kambya ali kay in fact uno siya del barangay health worker ali na zone 1 ba or estara kwan ya to uno pasyente. So most likely originally dali sila then iya pwede sila manabil kami siguro aki dila nuevo lokasyon. Okay, oo. Nebo lang ba el residente del barangay dito yun? Ano, pwede lang kami nga ito. Si Contos, siyempre ba sila ki? Kaya sabi ito, siyempre kita, biglaan kami kita for kausan sinagsuseso. Kumpiyansa kita kay, hindi, may kita de Mercedes, hindi ba? Kaya kumpiyansa kita na notisya, tabla lang man kay Son 1. So, lately, bigla, kaya mira kita kay siendo residensya na amo sa sucede. So, ese area del Ascuna tabla to, yaman lockdown ba to? And so far, may seman lockdown. So, monitor lang kita para man-restrain lang kita el mismo immediate family na hindi ani sila man sa lapuera. So, amo anay sila jaton initial kwan move. Then pending ko sa mga protocols ay abla ka naton el jaton task group. Propio siguro para man swab también kung naldiso yung mga membro del pamilya. Amo, si. So waiting kita kanila kay coming man daw. Okay, so kung sa dito apelo ko dito yung mga residentes, baka sila sobresaltaw kay late last night lang ya sa lelo informasyon kay residente gali de Mercedes and it turned out lang kay tali ele también na zone 1. Cosa dito appeal? El diato na pelo como siempre, un tabuita suceso no hay quien quiere. It so happen na dali galireta kita. So siguro el posibilitase con el mga vivientes diaton para lang calmante están de nila kada cual casa. Anyway, el agencia concerne hacia el esfuerzo para mira ipakilaya po yung puede prevenir. El district
Kilaya po. Mansegue lang nyo, Sir Cap, no? ¿Qué tal el distribution del dito yung second wave del relief goods? Actualmente, las kuna kabaya. Ya kabaya sila. Okay. Entero barangay de Mercedes sa Kabaya? Kaya kuha niya lang. Portion niya lang del kwanto bilog el mga kimbot siya lang. Kaya una man kita el aros, kay pwede tuman sabay, kay aparte el kwan, el sakala. Okay. Sige, gracias contigo, Cap, Sir Cap Arturo Alejandro. Nice to see you again. Nice to hear you too again. Okay, gracias también contigo. Okay. I-con todo mga televiewers. Okay. Sige po. Si Sir Art Alejandro Magabisinos, no? Un retired official del PNP del atin Zamboanga City Police Office now the serving barangay kapitan of Mercedes, no? Araw lang kita ko nalaya también otra vez no? Pero otra vez, no? El information mga bisinos sa anoche kay residente del Zone 1, it appears barangay health worker del barangay Zone 1 pero residente del Mercedes, no? So esa el cosa yaman update ka natin al mismo barangay kapitan si Sir Cap Art Alejandro. No ay man lockdown ko nila as guna parte pero yaman contain ko nal mga residentes ali mismo na mentionaw lugar, especialmente kung bisuyo mga pamilya. Anyway, la hora dato mga bisinos 9:42 in the morning. Aquí pa siyempre na programa del Dateline Teleradyo junto con ustedes si servidor Albert Luna mga bisinos. Apelo estaba mismo na Social Security System SSS mga bisinos, Kene mensahe aquí. PDR ayuda kay mucho ka duro kabe sa mga SSS members, especialmente el mga senior y mga premiada. Tasale lang gat syempre nakasa taanda na opisina. Quiere man servir el SSS todo el miembro pero kumpli lang era sila con el orden del IATF LDUH. Gracias and God bless. Mga claims ga SSR NAP, no? O otra vez, no? Aquellos mga hindi allowed para sali na kasa di aton no makita sali, no? Gani mga processes di aton it can wait, no? Tiyan sa tiempo para attention al di aton SSS. Anyway mga bisinos, manposan kita for a short commercial break ay birapal Dateline Teleradyo. I have a big barkada. I have a big family. Making them happy is easy with the Dunkin' Donuts Big Deal. You get 3 boxes of donuts for $3.49. It's just like adding 50 pesos to the price of your favorite bundle. Make more people happy with the Dunkin' Donuts Big Deal. Sawari mo'y nag-iisa. Lahat kanya-kanya. Ngunit di man nagsasama. Kaya pa magkaisa. Isa sa pag-iingat. Isa sa ating dasal. Laging nagpapatunay Na tayo'y makatao pa. Together we are being called to make a future world. The test we face is for us to prove that we can heal as one. We heal as one with kindness. We heal as one. We serve, we share, we show compassion.
isa sa ating dasal. Lahing nagpapatunay na tayo'y makatao pa. Together we are being called to make a future world. Test we face is for us to prove that we can heal as one. is when we heal as one. We heal as one with kindness. We heal as one. We serve, we share, we show compassion. We heal as one. Sawali mo'y nag-iisa. But when we heal, we heal as one with kindness. We heal as one. We serve, we share, we show compassion. We heal as one. Sawali mo'y nag-iisa. But when we heal, we heal. Yes, we will heal. We heal. Yes, we can heal. We heal. We heal as one. We heal as Ang coronavirus or COVID-19 ay un nuevo viral respiratory disease taman kalayat aura. Para prevenir con este, primero lava el diato mga mano. Usa tissue o tapa usando del diato mga mano si estornuda o tose. Limpia y disinfect con el diato alrededor. Observa social distancing. Prevenir andar ng mga publiko lugar, especialmente si manal de gente. Si necesita salir afuera, premium libahan sanitizer o alcohol. Uwi ang mga noticias estaba mediado ng gobyerno lokal y el Departamento de Salud. 14 días para mga sintomas ang natuya. Si talagang difícil ustedes resulta, calentura o tos, ang self-quarantine kita. Ilama na Zamboanga Task Force COVID-19 Hotline 955-9601 0966-175-4298. Tandaan ang tamang paraan ng paghuhugas at paglilinis ng kamay upang makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Unang sabunin ang mga palad at ang likod ng mga kamay. Kuskusin na maigi ang pagitan ng mga daliri at maging ang mga kuko. Isunod ang pagitan ng mga hinlalaki at kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Banlawang mabuti ang mga kamay sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Cada día, lunes hasta sábado, la presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes,
mga veterano y respetado anunciador y comentarista que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradyo. Mga bisinos, ala oras di ato na alas 9:52 del aga. Ako po siyempre na programa del Dateline Teleradyo. Para aklara ka natin, si Kosa ba debe ase? Por ejemplo, ustedes maga peñada, magaya paria o mga senior citizens, kosa kilaya ustedes man proseso di ustedes mga transaksyon na SSS na linya di aton el official del Social Security System na Zamboanga City, si Sir Nap Rabanal. Sir Nap, buenos días contigo. Buenos días contigo, Sir Albert. Sir Nap, akil di aton appeal and dinantes kay sabi to ben manada kita mga kuno sa auran mga pinyada o baka nuevo lang niya pari tiyan mga senior citizen tiyan nisisita as a transaction na SSS office since bawal under the regulation kasi sila debe ase. Bonito kasi dito pregunta, no? Sabi po, ever since el SSS basta tiyan kita mga programa, mga benepisyo, welcome todo daton mga miyembro. Todo sila anda na SSS, they stay there and have their transactions until akaba el pila di aton. No? Hindi kita kanila tamang bolde. Now, considering este sitwasyon di aton, kaya kita ECQ, GCQ, we have to follow the protocol with the guidelines of ISTF. Observa ustedes, todo mga transaksyon na opisina, de senior, de prinyada, de enfermo, ba? Todo sa sila. Now, kosa sila debe ase? Kaya bawal na sila anda sali na kasa in the first place anda na mga diferente mga opisina para man-transact, no? Now, for example, senior citizen, hindi sila dila mga representative. Okay? If they have queries, they have follow-ups, kaya sila man sabit mga application, kaya kami ang opisina Dropbox. Sa no contact policy Dropbox, kung sila dila mga kosa sila nisita, kaya sila alya, hindi sila dila representative. Now, kaya mga pinyada, no? For example, kung sa ba debe asel pinyada na opisina, man-file maternity notification. Or, maternity notification, pwede lang si man submit online. No? Later on, we'll talk about the online services di aton. Pinyada, the only time man transact sa elali, majority of the time is to file the maternity notification. Correct. Kaya once siya, pari hindi ali pinyada. Pwede anda na opisina to file for the reimbursement. No? And sickness di aton, benefit. I-extended si kita, no? I don't know the update yet, pero extended kasi antes 5 days na sari, extend si kita. Mucho kita mga transaction alin na opisina, we can do it after ya tambien, no? Si example yan leave ya. Pero akal mga kosa kita mention na enderantes, pwede self-representative diaton and using el contact, no? Contact policy sando del mga Dropbox diaton, no? Now, kini otro, mga kinkere paga contribution, we allow representative to settle their to pay their dues, no? Na tailoring di aton abierto kita. Chinela kita cut off because kumpilan kami kita cause el ora tanda sa el bangko el dapat pondo ali, no? Hasta 11 o'clock in the morning, no? Now, going back to ako mention na yun, online services di aton. Todo kita majority tachini kita connection na internet. Yes. Kina laptop, smartphone, todo yan. Eventually, si Birakat na 100% full potential el operation del Jaton website, which is we look forward this week or next week. Kaya full operational. Majority of the transaction taliya. They can submit notification ali, the sickness, the maternity, inquiry, apply the salary, todo sa tali. Online niya todo. Yes, majority taliya sa todo. So, amo lang di aton apelo, no? Pwede, sabi to if we get reprimanded by the local government pa, the IATF o the COSA ba opisina ali, di aton mga senior citizen, mga, hindi man sila anda na opisina para depende ka naton.
Tupaw. Oh. We will be in hot waters. No, pero el cosa lang kami nga tipo de habla. Once también sila yan din opisina di aton. Habla na kami hindi pwede man kuano man transak but di kami man dabolbe. Di ko accommodate naman kami kanila, no? Okay. May man sila mandato di aton na bolbe, no, you cannot do that. No, kay pakitali naman sila pero yan kami mga strict one measures kita kasi. Yan to quarantine pass of course. Chine mga senior citizen, pinyada, chine quarantine pass, allow that, no? Mga things like that. No, chine face mask. No? And observe social distancing. So, kasi kita sige. Yaman mention to ako Dropbox. Kusal mechanics del Dropbox? Like, kusa mga transaction for the Dropbox? Actually, ito klase dito yung transaction na clear as na SSS, una lang to ali, no? Like inquiry, submission of claims, mga todo. Ngayon kasi abla na OST particular lang, things like that, or man registered. Todo klase transaction pwede? Kung sa kami taas si Ali is because may ganit contact si pwede, no? Kasi amo mas el cost de la transmission del virus, no? Una sila Ali, dila contact number so that we can reach them through text or landline call and we will process that. Man-analyze kami si Kosa, no? Okay. El punto di aton aki, why we are discouraging to go to SSS kay number one, ngayon mga tanto abla kita, largo bal deadline bata dali kita, for example, filing of federal claim. The Chinese SPD, they are not encouraging to go to the office right away. They can file that masking kwando. Maskin after yan chero. Maskin after yan chero, maskin a year or two. Paternity benefit, 10 years to settle. Largo el champo, even death claim. No? So naman sila apura. At ay difícil, no? So amoy kilal dapat di aton, espera lang tamin sila, no? Because tinitamin ko sa dali ka na guidelines opisina, kasi mga dapat espera kami kwanto ora before ko nakalmantika pel laman, no? To make sure también na muerte siguro el mga virus ali o whatever el mga tanpilit-pilit ali na diato mga papel, no? So things like that, no? We are trying to accommodate all our members pero sabi naman todo kita we are adjusting to the new normal kita talyaman. Si mas antes, Sir Nak, din man na daw sa tapo naman entertain clients ta enter na opisina, aura reduce to how many lang? Or chile ba kita number of people na lang taman entertain per day? Reduce. Actually, siya na instruction na opisina na just bilok lang at a time. Pero because we can accommodate more than that, the field access observers and then opisina, yan na social distancing as dahil daton mga gun stock chairs. No? Supposedly, pwede sinta 4-5 ali. Antes, na ikan sa pasayis. So, na jeep, kasi pukpuk. Ara limitaw lang. Mga 2 lang, 1 lang sila, no? So, kung sa kita kasi, kung igual ba dito mga silanda to ng mga parmasya, diba? Ali po afuera. Taman tuwing to. Tuwing. Si Chen, sali, amo pa lang to entra. So, para minimize también, no? Correct. The reason, not only, Ansina, not only that we're complying with that social distancing na members, kami mismo, mga empleyado, through the instruction of the IATF and the civil service, basta kami kinisi kami alternate work arrangement. Hindi kami 100% pwede kita full force. Kaya kami mismo din opisinita kami man observe social distancing. So amo kel no preso, di limitaw tamin el empleyado, hindi tamin kami pwede man accommodate the 100% klase de operation kita ta si antes. So amo kat kel sitwasyon di atong araw, we have to adjust accordingly. So is di atong mga members, no? So our members there's nothing to apologize for our clients, sir, no? After all, as the adjustments is also for the comfort del aton clients. Mas Korea kita soon na Dropbox na pwede man to man drop any transaction dito. Of course, kunin sila na envelope para hindi man kalayat ang documents di ila. Man provide LD ila contact numbers and soon or hopefully no online niya LD aton transaction. Sir, napahabol lang yun. Last question siguro. Akil ba siya financial kung sakil taman release LSSS assistance ongoing pa baste or release sa todo? Most likely you're talking about the small business wage subsidy. Yes. The application for this yakabaya del May 8 is the ayuda to the Department of Finance ya usa kon el sistema del SSS and del BIR, no? But online we're trying to help and assist the small businesses that were affected during the ECQ because man suspend nila operation o para gayot, totally close gayot siguro and affected ila empleyado. Now,
Since affected nila empleyado, they cannot even give their salary. So na, sweldo, no work, no pay. So, entra, esetalyam kita, wage subsidy. Okay? Para na dila mga empleyado. Yes. Okay? Now, right now, takya kita na second tranche of releasing the ayuda, kita liya makita. So, akil mga miyembro di aton, espera pa el message. No? Si. Nisita pa sila espera text message, para example. Ando sila mag-pick up na di ato sa partners, no, na employer, or check na sila savings account nila, so they have to wait for that particular text. Pero, kanya, yakabaya sir, no, application test. Okay. El-claim silang dila, espera lang sila notification. Yes, el otro, maski na-receive, check na savings account, check na entra. Okay. Not necessarily, hindi ka sa direkta man-inform pa contigo before to pwede man-claim. Anytime, liga si kanila. Actually, debe man-inform, no? At yung text message. Pero, considering kami na, igual ka natin nakita, blackout, affected kami di aton mga data, di aton signal. El otro, hindi pa pwede receive. They can appeal to their employers to send an email to sbwsqueries@sss.gov.ph para India otra vez el text. Okay. Pero el otro, kung savings account, check lang sila. Si Chenny, entra 5,000, aki na region 9, amo sa amount na dali kita. No need for to wait for that text message. Correct. Check lang sila, no? On their own. Anyway, sir na, gracias sa dito yung tiempo for the clarification. Yes, anytime. Gracias ko dito, sir. Sige po. Anyway, Laura, datong kabisinos alas 10:03 del aga, no? Yan pa rin kita at least, no? Masking kilaya, man-address el kwantos mag-asunto kita enfrentar, datong mga vivientes ng Ciudad de Zamboanga sa tiempo del GCQ, General Community Quarantine for Zamboanga City, mga kabisinos. No, mas kita ora, gracias sa Jesento. It's Saturday, mga kabisinos. It's weekend, so enjoy your time. Spend your quality time with your family. Maraming salamat. Asa na oto semana. I have a big barkada. I have a big family. Making them happy is easy with the Dunkin' Donuts Big Deal. You get 3 boxes of donuts for $3.49. It's just like adding 50 pesos to the price of your favorite bundle. Make more people happy with the Dunkin' Donuts